what we are going to do, if you look at the event flow from 10:05, 10:03 to 10:05 is Mr. Michael Bird greets and gives a short overview of the forum ke, or you want to welcome ke, and then after that we will announce. Okay, we will start with session 1. The moment Mr. Michael said we will start with session 1, what I am going to do is I am going to play this habis je this montage means that we are going to start dah. Then Mr. Michael can take over. Then I'm going to disable session 1. If let's say any of the moderators would like to play the slideshow, you need to use queue. Queue tu macam okay, my son. Stop Diana, please. Just sorry to interrupt. Panel need to present or are they presenting? It's up to you. Funding panel is Mr. Johnny, Anwar, and Safri. You have any slides to present? I have slide for me. Like no slide for Anwar. So Anwar, Safri, Yes, I have. you have Johnny. Then Anwar, I you do. without slide, and later Johnny, and Safri. Oh, okay. Anwar to start first on this session. Alright, so if let's say like Mr. Safri and Mr. Johnny, you have slides, you need to give me the tip, for example. Okay, I'm going to show you my slide. When you say that, I will pass the floor as a presenter to you, and something like 3 seconds for you to be able to see the share button. Yeah. Okay, and Okay. then after that, Can we test run, Diana? hold on. 11:11 until 11:41, that would be topic 3. After topic 3, Mr. Michael, there will be no transition to Q&A. So you will take all Q&A session. Okay. Okay? Alright, shall we start? Okay. Yeah. Okay, this is practice. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. Welcome to our forum session via online, iaitu Malaysian Youth Career Development Forum atau Forum Pembangunan Kerjaya Anak Malaysia. So the cue to start tadi tu logo CTTL. Once the logo ends, we will start lah. Okey, sebelum saya menyentuh lebih lanjut berkenaan forum ini, saya mewakili ahli jawatan kuasa forum serta moderator dan panel-panel mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian anda untuk menyertai forum ini. Terima kasih bagi yang menyertai kami di platform WebEx. Terima kasih juga yang menyertai kami di platform YouTube Center of Technology for Teaching and Learning atau CTTL PSP. Dan bagi yang mengikuti forum ini di YouTube CTTL PSP, jangan lupa untuk tekan
menekan butang subscribe dan sudi kiranya untuk menekan butang loceng juga bagi menerima notifikasi video-video terbaru dari CTTL PSP. And then I will introduce myself. And then I will mention forum ini dibahagikan kepada 3 bahagian atau topik. Topik pertama adalah berkenaan dengan industry's expectations on TVET graduates. Topik yang kedua adalah soft skills and emotional intelligence in career development. And topik yang ketiga adalah tips for successful internship or job application. Jadi pastikan anda kekal bersama kami sehingga di akhir forum, kerana di akhir forum anda akan diberikan peluang untuk bertanya secara terus kepada ahli panel kita yang arif lagi berpengalaman. So this is your chance, this is your time. Dan bagi pelajar PSP, terus kekal sehingga akhir forum kerana anda perlu menjawab kuis berkaitan forum ini di akhir. Okay, and then I will introduce moderator, Mr. Michael, and then Mr. Anwar, and then Mr. Johnny, Mr. Safri. And then I will say, selamat datang saya ucapkan kepada moderator dan panel kita pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, izinkan saya untuk memberi laluan kepada Mr. Michael untuk mengemudi forum ini. Dipersilakan. Selamat pagi, a very good morning to all of you. Very good. So I will say thank you very much from the Politeknik for organizing together with us, and for this first joint venture between Politeknik Seberang and INTECH. And I would like to congratulate both parties. And for this event, the Malaysia Youth Career Development Forum, or we call it PEKAM. So itulah, boleh lah. Hello Diana, are you there? Yes, I'm here. So finish with this. Okay. So then after that, I will start the session. Also, I will invite Hold on, Mr. Michael. I will play this one first. Session 1 transition. This one. session 1. Okay. Okay, we go for session 1. Have to announce Yes. now we start the session 1. Did you announce? In every session you are going to play a video. Yes. To show that we have entered the new topic so that they should be able to focus. Tips. Yeah, there's an in-between slides, transition slide, Michael. Transition of the session. 30 minutes. Transition. 30 minutes. Transition. But then you take away the time, you know, we will be a shortage of time. If you don't want to do that, then you don't have to. But then the video is only like 5 seconds. I know, but just now I saw the video is not smooth, you know, there's a breaking, that 3 breaks. First, It's a break. are you going to show the same video or different
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi forum secara atas talian iaitu Malaysian Youth Career Development Forum atau Forum Pembangunan Kerjaya Anak Malaysia. Sebelum saya menyentuh lebih lanjut berkenaan dengan forum ini, saya mewakili ahli jawatan kuasa forum serta moderator dan panel-panel mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian anda untuk menyertai forum ini pada pagi ini. Terima kasih bagi yang menyertai kami di platform Webex. Kita ada lebih kurang sekarang 420 peserta di Webex. Terima kasih juga yang menyertai kami di platform YouTube Center of Technology for Teaching and Learning Politeknik Seberang Perai atau CTTL-PSP. Dan bagi yang mengikuti forum ini di YouTube CTTL-PSP, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan sudi kiranya untuk menekan butang loceng juga bagi menerima notifikasi video-video terbaru dari CTTL-PSP. Saya Diana Suhaimi, pensyarah bahasa dari Politeknik Seberang Perai, akan menjadi hos anda pada hari ini. Dan untuk makluman, forum ini akan dijalankan secara dua bahasa iaitu di dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Jadi, sekiranya anda ada sebarang soalan yang anda ingin tanya pada moderator atau panel kita, boleh anda tanya dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggeris. Okey, bagi yang mengikuti forum ini melalui Webex, kita ada 431 di sini. Jika anda memerlukan sijil penyertaan, pastikan anda setia bersama kami untuk sekurang-kurangnya 60 minit tanpa membuat sebarang aktiviti, tanpa membuka WhatsApp atau YouTube atau main game ini ataupun buat assignment kerana Webex akan membaca algoritma aktiviti anda. Dan forum ini sebenarnya bertujuan untuk memberi kesedaran tentang pembangunan kerjaya dan kemahiran kebolehpasaran yang terkini seiring dengan pembangunan ekonomi. So if you're wondering what it takes to be the most sought after employee atau mungkin some tips on understanding the industry's expectation, this forum is your chance. So kalau ada dekat sini yang semester 4 atau semester 5 yang selepas ni perlu pergi latihan industri atau internship, so this is your time. Because di akhir sesi kita ada 3 bahagian atau 3 topik. Topik pertama, Industry's Expectations on TVET Graduates. Topik kedua adalah Soft Skills and Emotional Intelligence in Career Development. Dan topik yang terakhir tu iaitu Tips for Successful Internship or Job Application. So this is your time. Make sure anda kekal bersama kami sehingga akhir forum kerana di akhir forum anda akan diberikan peluang untuk bertanya secara terus kepada panel-panel kita yang arif lagi berpengalaman. Dan bagi pelajar PSP terus kekal sehingga akhir forum kerana anda perlu menjawab kuis berkaitan forum ini di akhir program kita. Baiklah, bersama-sama kita hari ini adalah moderator forum iaitu Encik Michael Heah, founder dan juga Group CEO of IRC Group of Companies since 2002 di bawah INTECH Group. Kalau semua nak tahu, Mr. Michael holds a master degree in business administration from University of Portsmouth, United Kingdom dan mempunyai pengalaman lebih dari 38 tahun. That's even more than my age dalam bidang human resource management and postgraduate education industry. Mr. Michael juga telah dilantik sebagai penasihat kerjaya industri nasional oleh Kementerian Sumber Manusia Malaysia bagi mempromosi dan mengajar the National Career Guider Program di bawah National Occupation Safety and Standards NOSS atau NOS. Beliau juga pernah dijemput oleh Intel, Hewlett Packard, Western Digital dan Seagate untuk bercakap tentang best practices in hiring foreign manpower selain dari sumbangan beliau dalam membantu graduan tempatan yang belum berkejaya serta banyak lagi sumbangan beliau dalam membantu anak muda dalam mencari kerjaya. So we welcome Mr. Michael. Welcome on board. Thank you very much for willing to be with us today. Okay, very good morning, Diana. Thank you very much for your very comprehensive introduction. I'm very truly honored lah pagi ini saya menjadi moderator lah. Thank you for Politeknik Seberang Perai and your CCTL group
So basically, this morning is a very important event for all graduates actually, and because under this Malaysia Youth Career Forum atau PEKAM, we have highlighted that today, as of August 2020, we have a total of 741,600 unemployed graduates and youth. That's almost That's a about million. 4.7%, unemployment in the country. So dengan tambah itu pandemic COVID dan juga masalah ekonomi, even the worst scenario is still is about to come lah. So ada organisation ataupun NGO pernah cakap yang employment ni akan meningkat sampai 1 juta, 1 million over lah jika ini tak boleh dikontrol. Oleh itu hari ini very important. I very thankful to Politeknik to organize this event, and we are looking into the unemployed graduate, the challenges, the solutions to the challenges hari ini. Alright. So today we have a very three most honourable HR practitioners lah. Yes. Okay, allow me to introduce the panels. Okay, so the first panel that we have today ialah Encik Mohamed Anwar, Country HR Lead for Motorola Solutions Malaysia Sdn Bhd. Dan sebelum bersama dengan Motorola Solutions, beliau berkhidmat sebagai Head of Human Resources di Pyramid Malaysia dan Country HR Director of Seagate Malaysia Operations. Yes. Beliau juga merupakan mantan pengerusi Northern Branch of Malaysian Institute of HR Management MIHRM. So welcome Mr. Anwar. Welcome Encik Anwar. Thank you. Okay, we also have with us today Mr. Johnny Liew yang mempunyai pengalaman sebanyak 24 tahun dalam bidang sumber manusia, and he has worked in diverse industries within the manufacturing and R&D sector, be it semiconductor, apparel, electronics manufacturing services, telecommunication and injection molding for local and multinational companies. So one of his career aspirations was to work in a greenfield project, and he's now living the dream as a pioneer member of a Hong Kong-based company which he has helped to set up in early 2019. And currently, he is holding dual roles as the HR director and the appointed company director. So thank you for being with us today, Mr. Johnny. Terima kasih. Selamat pagi semua. Ya. Okey, dan akhir sekali kita ada bersama dengan kita Encik Safri Samsudin. Jadi Encik Safri Samsudin ni merupakan pemegang Masters in Business Administration from Irish International University dan telah bersama-sama dengan Shin-Etsu Polymer dari 2001. Okay, dalam bidang manufacturing sebelum menjadi Human Resource Manager and Safety Advisor pada tahun 2013 sehinggalah sekarang. So sebelum beliau berkhidmat bersama Shin-Etsu Polymer, beliau berkhidmat dengan Adcomat Malaysia Sdn Bhd dan juga HIL Industries Sdn Bhd. So welcome Encik Safri to our forum. Ya, selamat bertemu. Selamat bertemu. Ya. Selamat bertemu Ya, selamat bertemu. Ya, selamat. I just want to add tambah sikit Cik Diana. Boleh Mr. Michael. Ini ketiga orang ini Encik Mohamed Anwar daripada company represent a company from US. Dia dari US. So I do betul-betul lah. Mr. Johnny Liew dari negara China. China. And then Encik Safri daripada Japan. So we have a 3 different type of culture background. One from US, from China, and one from Japan. Hari ini to represent the country lah. Okay. I must say that we are very lucky and thankful that we managed to get all these I would say experts lah. So jadi tanpa melengahkan masa, izinkan saya untuk memberi laluan kepada Encik Michael untuk mengemudi forum ini. Dipersilakan. Okay, you can start the session. You can start the session. Okay. So a very good morning. Okay, the first speakers I would like to invite is Encik Mohamed Anwar. But before that, I nak cakap tentang the data that we got it from the TVET graduates. The TVET graduates
Hello. Today, TVET graduates are more easily to find jobs, which of over 92% of graduates can obtain employment. TVET are easy to find jobs today compared to first degree graduates, where only 59.9% able to find job after graduating. So this is about TVET. That's why the industry expectation for TVET graduates, I think, should be very promising. And I'd like to invite Encik Anwar to share with us this morning. Assalamualaikum and very good morning. Thanks, Michael. Thanks, Diana, for this opportunity for me to share and learn. So in terms of labor market, as what briefly Michael has elaborated, we are in a very unprecedented environment now. With the labor market already been evolving in the past couple of years because of the IR 4.0 as well as globalization. Labor market become very competitive. Malaysia also, in terms of attracting foreign investment, has been very competitive. We have in Asian countries, negara-negara seperti Vietnam, Cambodia are also coming up. So our labor force also have to go up the value chain in order to be able to bring about more productivity. So this is what the industry expectation is for TVET graduate, is in terms of traditional offering may no longer effective for labor market. Boleh upayaan mendapat kerja sekarang, or employability is no longer seperti masa-masa 10 tahun yang lepas. Graduate sekarang terpaksa menimba selain daripada mendapat kelayakan ataupun qualification, minimum qualification. Let's say for example diploma in engineering. So that is a minimum qualification. Lepas tu mungkin ada sedikit pengalaman. Yang itu semua minimum qualification saja. What is industry looking at is more than that. So as I mentioned, kelayakan academic qualification, that is for example diploma or degree, and then kita ada satu lagi elemen which is pengalaman kerja, experience, dan ketiga yang amat penting yang industri melihat ciri-ciri ataupun ingredient dalam candidate ataupun calon adalah in the aspect of personal efficiency. Ini yang penting. Semasa seseorang calon menghadiri temuduga, something straightforward is kelayakan akademik. Mesti fundamentally industri tak akan mengambil calon kalau tidak ada kelayakan akademik. So yang itu basic, foundation. Lepas tu pengalaman, mungkin setahun, 6 bulan pengalaman, itu basic. Tapi yang pihak syarikat ataupun industri melihat adalah dari segi kebolehupayaan personal efficiency. When I say personal efficiency, ia adalah dari segi kebolehan communication, dari segi bahasa Inggeris, communication, interpersonal skill, dari segi kebolehan connect dengan rakan-rakan sekerja, dari segi presentation skill, dari segi kebolehan membuat presentasi kepada dalam dikerja, dari segi creativity, dari segi bila ada satu masalah di tempat kerja, macam mana kita dapat cadangkan kepada pihak pengurusan solution, bagaimana kita nak critical thinking, bagaimana kita nak offer solution, dan juga dari segi inovasi, creativity. Apa yang industri is looking at bukan sekadar pekerja yang highlight problems, tapi pekerja yang boleh highlight problem dan juga boleh bagi solution. So solution is satu yang personal efficiency yang penting. Dan bila kita sebut dari segi ingredient ketiga ini, personal efficient, kita juga sebut pasal organizing skill.
di tempat kerja buat masa sekarang ni dengan globalisasi, dengan industri 4.0, dengan pertandingan hebat antara Malaysia dengan dengan Singapura untuk menarik pelabur asing, productivity important. So organizing skill become very very important. Di tempat kerja kita kena ada cara kita secara sistematik supaya kita boleh rancang, prioritize kita punya work, prioritization dalam kita punya work dari segi penyusunan di tempat kerja, dari segi project planning, dari segi contohnya kita kena guna tools-tools seperti Gantt chart. Kita kena guna tools seperti work organization. Itu yang akan menyebabkan seseorang itu akan jadi lebih produktif. So people need to be more productive. Now inilah ingredient yang industry is looking at to the graduates of TVETs. Okay, sebab kita semua tahu antara tiga elemen ini, kelayakan, pengalaman dan personal efficiency. Kelayakan dan pengalaman is given, dah diberi, mesti foundation, mesti kena ada. Tapi yang banyak calon tak ada is the personal efficiency. Sebab kenapa industry is looking for ingredient number 3, because sekarang syarikat tidak ada masa untuk melatih dan apa orang kata memberi masa yang panjang untuk calon untuk melatih dan untuk adapt kepada tempat kerja. Tak ada masa. Sebab sekarang masa itu amat penting dan learning curve untuk pekerja baru adalah singkat. Dulu kalau ada lebih kurang sebulan untuk orientasi, adaptasi dan baru boleh sumbang kepada produktif. Sekarang tak ada. Sekarang dalam masa 1 atau 2 minggu industri dah harap dah pekerja kita memberi pulangan dari segi productivity. So ini yang saya dapat simpulkan. Dan akhir sekali dari segi permintaan dalam pasaran, kalau ikut laporan World Economic Forum, emerging jobs adalah dalam bidang-bidang seperti data analytics. So walaupun kita seorang jurutera ataupun seorang juruteknik, tapi kita nak tahu dalam aspek-aspek macam mana menganalisis data. Dari segi Internet of Things, macam mana kita dapat menggunakan solution seperti cloud dan sebagainya, what you call cyber securities, software application, dan what you call jenis-jenis emerging jobs. Ini yang amat diperlukan untuk TVET. So selain daripada memperolehi kelayakan akademik, which is important, diploma dalam kejuruteraan, tapi kita juga kena tengok dari segi apa pekerjaan yang berada di pasaran. Okey, yang ada di pasaran adalah dalam bentuk-bentuk dari segi technology adoption, dari segi Internet of Things, big data analytics, encryption, cyber security, artificial intelligence, robotics, augmentation, virtual reality, e-commerce, digital trade. So ini semua kita kena apa orang kata kena menimba ilmu sebagai tambahan kepada apa orang kata kelayakan akademik yang kita ada. So back to you, Michael. Okay. Thank you. Thank you. Well said, Encik Anwar. Actually, you talk about the qualification, kelayakan, experience, and personal efficiency. I think that these are the three most important ingredients. On top of that, they need to be very, in terms of their social skill and creativity and critical thinking. That's very good. Okay, next, I would like to invite Mr. Johnny to comment on that. Mr. Johnny, silakan. Terima kasih Encik Michael. Diana, would you please help me so that I can share? Baik, selamat pagi semua. Saya rasa tadi Encik Anwar ada beri banyak poin-poin lah yang penting dan critical in this kind of environment dari segi TVET graduates. Jadi saya izinkan saya untuk berkongsi sedikit maklumat dahulu tentang syarikat saya lah sebelum saya mulakan poin-poin saya pula ya. Boleh tak semua orang tengok slide saya? Can, very clear. Okay, good. Alright. Jadi I'm from INTECH Electronics dan syarikat saya headquarter ialah di Hong Kong ya.
Dan syarikat ini telah pun ditubuhkan pada tahun 97, jadi dah lebih daripada 23 tahun lah. Dan this is the first factory in Malaysia and in Penang yang dimulakan pada tahun 2019 lah, ya. Dan sekarang kami sudah pun 22 bulan umur kami, ya. Okay, so this is our first batch, the photo that you see. Okay, heart shape because we believe that people are greatest assets. So dalam masa 22 bulan ini, kilang pertama, plant 1 is bertapak di Seberang Jaya, dan very thankful lah that because of a business expansion, sekarang kami pun on the way to move to plant 2, not to move but rather to start another plant. Yeah, jadi in 22 months, thank God, we are able to expand our business into 2 plants already. Dari segi pekerja, demografi, ya, sekarang kami ada 543 pekerja, dan you can see we are quite balanced lah di antara female and male, and very young company. As you can see, our average age is 26, what do you call 26.3 umur kami, what do you call the pekerja. So in terms of direct, indirect, as you can see, it's really 25% is indirect. That means golongan engineering, staff, support function, QAs, ya. Manakala 405 ialah golongan MS lah, manufacturing specialist. Okay, so we actually hire a lot of graduates dari segi diploma, from SPM right up to masters lah, as you can see the distribution, ya. Alright, so this is just a little bit about INTECH Electronics. Now, jadi kita masuk topik 1 pagi ini, di mana ini adalah industry's expectation on TVET graduates, ya. So, I guess maklumat utama, dasar maklumat TVET is really to ensure that sesiapa yang go through these TVET courses is supposed to help you to be industry ready. So that's my assumption, yeah. And I want to believe in the vision of our TVET institutions, that the idea is really to make sure that all the graduates memang dah industry ready lah. Jadi pada dasarnya, some of the key fundamentals of what I call successful TVET program, ini adalah ciri-ciri lah. Okay, so curriculum, first point is curriculum that match industry requirement. Now this is very important because if the students, you spend 2-3 years in the institute and you learn something that is out of or doesn't match with the industry requirement, then it's going to be very difficult. Now, salah satu ciri yang sangat penting ialah future proof the workforce. Tadi Encik Anwar kata the job of the future, actually the job of now lah, actually, ya, the emerging jobs seperti tadi dikatakan the AR, the VR, unsur teknologi, unsur digital. So all these are actually the job of the now and the future. So we have to ensure that good TVET curriculum adalah juga berdasarkan kepada future forward-looking kind of curriculum lah, untuk memastikan yang para graduan memang ready, memang bersedia untuk menghadapi kerjaya masa depan, ya. Now, kedua ialah assignment dan coursework must go beyond textbook lah, sebab daripada pengalaman kami, kita selalu berinteraksi dengan pelajar, ya, whether it's internship or after their internship, the coursework has to go beyond textbook lah, sebab what is application sometimes is very different or it has multiple disciplines. Jadi saya nak bentangkan di sini yang fundamental of a successful TVET program must really have practical application and multidiscipline, ya, sebab kita bukan kata ambil contoh, ya, technical courses, ya. Now you must have not just learning about the hard knowledge of the technical, but you must also combine with the soft knowledge as well, yeah, the soft skills, because today we are talking about communication skills and all that. So which means our expectation, industrial expectation, is that
you must have both. So it's a multidiscipline because, we want that the coursework to also feed both left brain and right brain. You know what I mean, left brain and right brain. One is the logical thinking and the other side is actually creative. So it's very important. Now, very important as what Encik Anwar katakan ialah kelayakan akademik is given. So it is very true. It is just a baseline sahaja. So jadi kita mesti pastikan para pelajar mesti mastery on the core subject, the knowledge. Because without which, when you come to the industry, then it's going to be very hard to adapt. And lastly, my last point is that now the advantage of apprenticeship program ataupun internship program, some of the differences will give you added advantage. Added advantage untuk pelajar untuk soak into that environment of workforce pada suatu ketika, so that at least you are familiar, get the first exposure, first look at how real working world is going to be like. Jadi kalaulah tak ada peluang, then it's going to be sayang lah, in a sense. So saya harap para pelajar yang masih belajar, that means you're in either second, third year, you find an opportunity. Make sure you work hard to get a placement, kemasukan dalam what you call apprentice program ataupun internship program, because when you have that experience, then you know that 3 to 6 months of experience, it's going to be worthwhile. Memang berbaloi lah masa yang what you call that you spend in that apprenticeship or the internship. Okay, now I'm going to move to some of the issues that we face in the industry. Now, selepas graduate, right, you already have diploma, you have SKM. Now, masalah yang kita hadapi, kami hadapi di industri ialah dari segi apa? Number one, attrition and absenteeism among worker. It's very true, because, I mean, just now we talk about kind of being the baseline, but after that is what? It's all about your attitude at work lah. Whether you want to be successful or not successful, it all depends on you entirely, really. Okay? So attitude and discipline, people come late for work, discipline problem, don't want to follow procedure, or kadang-kadang mereka ingatkan, oh sudah ada diploma, saya ada lebih pandai. So saya buatlah satu, be very creative. Apa yang ikut specs, okay, dia tertulis in the work instruction, don't want to follow. Then you try to be creative and then make a lot of rejects. So these are all industry issues that we face. Now, salah satu ciri yang penting dari segi isu, lack of energy. Anak-anak muda sekarang saya tak tahu sama ada ini adalah disebabkan overexposure in digital, always look at the game or handphone. The energy level is very bad. It's quite low sometimes, especially when they come to work, or because maybe tak cukup tidur lah, main game sampai 2-3 AM, that's why late for work, then when they come to work, tak ada energy. Now, third point, poor basic English. Sekarang kita tahu yang walaupun kita kata dua bahasa, tapi ada banyak MNC, you aspire to work for multinational company. Memang salah satu kriteria ialah good communication, especially kalau English is the medium. Now, saya nak galakkan anak-anak muda, jangan rasa segan. Saya tahu yang mungkin dari segi secara tulis, you all okay. Tapi when it comes to conversation, masa kita nak berhubung atau bertutur dalam bahasa Inggeris, anak-anak alamak pull back, they pull back because they're shy. I tell you, don't be shy. Believe it or not, when I was at standard 5, I don't even speak a word of English because I only speak BM. I was standard 5. Okay, I came out from sekolah rendah, di kalangan anak kawan-kawan saya, Cina, India, semua cakap bahasa Melayu. Satu word of English pun tak ada. So I learned, so don't be shy. Next one, lack curiosity. We talk about being creative, innovative. So we want the young people to be curious. Curious means
semangat ingin tahu lah. Dan don't ask question, that's frustrating sometimes because you just don't take instruction without asking lah, So that's why we hope that if you're a TVET student, you try to have this kind of semangat lah. That means your attitude, your semangat ingin tahu. All these are very important because when you come out, this is what exactly we are looking for. All right. Now, so the last second last and third, the last point is that lack of knowledge. Tadi saya kata master of the knowledge first. That is critical. So lack of knowledge will cause what? Will cause us to retrain the students again and require longer soaking time. Now, it is true, sometimes we don't have the time to train you. So we expect that you are able to fly on the job lah, orang kata. Okay? Fly on the job. And this is something I want to talk about as far as the employer is concerned. Kadang-kadang masa internship, we are to be blamed as employer. I don't speak for my company, but I know there are companies that treat interns as macam cheap labor lah, orang kata. Yeah, go and do clerical job lah, do low level job yang tak membawa apa-apa makna lah dari segi pembelajaran or exposure to the industry. You don't learn much if you go into a company that gives you less meaningful internship experience. So at INTECH, I make sure that the heads of department pay attention to internship, curriculum in that sense, to make sure that we give the value for the interns. Okay, so this is what my points are. Thank you very much. Okay, thank you, Mr. Johnny. Very comprehensive, and I like you talk about attrition and absenteeism. Actually, this is related to this responsibility and communication. So the communication between both sides, employer and employee, and plus with the responsibility of the employees, which today I agree with you totally that the sense of responsibility today is lack, and they need to be. I think this should be taught also in schools, in colleges, in not only TVET, most of the education institution, to instill that type of qualities in their personality. That's important for all those of you yang 400 orang dan 500 orang di sini yang mendengar. Ini a lot important. You have to hear this from these are all expert view from Encik Anwar and from Encik Johnny, and now we go back to Encik Safri. I think silakan Encik Safri, please share with us your views. Okay, so terima kasih. Thank you Encik Johnny. So Encik Michael. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan very good morning to all. Okay, so I rasa Mr. Encik Anwar and Johnny so telah banyaklah memperkatakan tentang expectation industry. Jadi untuk penerangan berkenaan dengan syarikat saya, company saya, so Shin-Etsu Polymer ni berada di Shah Alam, kawasan pendedasan Highcom Shah Alam. Jadi kita dah beroperasi selama 30 tahun, So kita ada lebih kurang sampai 2,500 pekerja, Jadi kalau tengokkan untuk topik yang pertama yang kita akan bincang, berkaitan dengan industry expectation on TVET graduates, Jadi for information, kita dah ambil seramai lebih kurang dalam 300 bekas pelajar TVET. Jadi sekarang kalau kata ikutkan, kita ada lebih kurang seramai 109 bekas pelajar Politeknik, satu Malaysia. Jadi kalau tengok saya berikut sini, kita ada 3 bekas pelajar daripada PSP. Jadi saya nampak banyak perubahan. Sebelum ni kita ambil cuma operator minimum, operator jawatan operator SPM minimum. Jadi kita dah buka lepas 10 tahun lepas, buka kepada diploma level. Jadi dan juga dari segi pengambilan, so konsisten. Pasal apa? Berlaku perubahan ketara dalam industri di mana banyak teknologi baru
maybe before this 30 years before, so we need maybe kita ada expect dia punya teknologi is increase. Within this last 10 years, so we have kemajuan teknologi yang actually kita punya base di Japan. Jadi bila teknologi pindah ke Malaysia, jadi secara tak langsung kita perlukan pekerja-pekerja yang ada technical knowledge. Jadi bila ada technical knowledge, jadi kita kena change kita punya sumber manusia, yang mana sebelum ni kita ambil minimum SPM. So after expectation dengan pivot tu kena match dengan industri yang dipindahkan ke Malaysia. Jadi sekarang kita ada lebih kurang dalam 30% pekerja kita mempunyai kelaikan sijil ataupun pivot. Jadi perkara ini adalah penting kerana industri memerlukan pelajar yang ada background teknikal. So salah satu keperluan adalah kita dapat mengurangkan masa latihan kita. Jadi kalau kata pelajar ataupun pekerja tersebut mempunyai background teknikal yang sedia ada, jadi memudahkan kita absorb kepada proses-proses yang kita telah tentukan. Jadi hari ini saya akan kongsikan expectation yang mana sebelum Encik Anwar dan Dato' Mr. Johnny dah diterangkan expectation. Actually expectation daripada industri sebenarnya banyak. Jadi terpulang kepada pelajar-pelajar ataupun bekas pelajar, so macam mana nak adopt dengan industri. Jadi kalau kata saya mempunyai pengalaman untuk di bahagian perkilangan lah, jadi di industri, jadi kita cuma ada memilih lebih kurang dalam 7 kriteria yang rasa agak penting. Pasal apa 7 kriteria ni adalah penting di mana kita dapat pekerja yang berkemahiran tinggi. Kita ada IQ dan ada EQ. Dua perkara adalah penting. Sebelum ni kita fikir berkenaan dengan IQ, kita tak consider buat EQ. Jadi bila peredaran masa berlaku, banyak perkara-perkara yang berkaitan EQ yang melibatkan kegunaan tenaga pekerja. Jadi kita perlukan EQ lebih penting. Untuk di industri perkilangan, kita ada seramai lebih kurang 2,500 pekerja. Bandingkan industri yang kecil, mungkin ada dalam 10 orang atau 5 orang. Tapi kita talk about 2,500 pekerja yang kita ada. Jadi EQ adalah lebih penting. Jadi saya akan sharekan 7 tips lah, macam mana kita rasa adalah penting untuk setiap bekas pelajar itu untuk adopt masuk kepada industri. Yang pertama adalah communication skill. It's very very important. So communication skill adalah kemahiran berkomunikasi. So masuk dekat sini kemahiran komunikasi actually bukan cakap kita cuma berbicara saja. So sekarang ni medium komunikasi banyak. Jadi kita perlu faham, kita perlu update diri kita. Yang pertama biasanya berkomunikasi lisan, Yang kedua penulisan, yang ketiga telekomunikasi, yang keempat media massa dan yang kelima digital. Jadi kelima-lima medium komunikasi ini adalah lebih penting. Jadi saya rasa masa kamu nak adopt ataupun nak sesuatu pekerjaan, 5 perkara komunikasi adalah lebih penting. Perlu persediaan lah. Yang kedua, berkenaan dengan critical thinking dan troubleshooting skill. Berkenaan dengan pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Jadi perkara yang kedua ni, pihak majikan akan selalu tengok sama ada pekerja yang diambil mempunyai pemikiran yang kritis dan juga boleh menyelesaikan masalah. Pasal apa? Pihak majikan akan mengambil pekerja secara long term, bukan short term. Dia akan tengok semua perkara. Jadi perkara yang ketiga adalah teamwork skill. Kemahiran bekerja berpasukan. Biasanya pekerja industri perkilangan, so perlu ada kemahiran. Nombor 1 berkomunikasi, yang kedua tadi troubleshooting, yang ketiga teamwork skill. Jadi kalau kata kita bekerja di industri yang besar, jadi kita kena ada satu sikap yang mana boleh diterima teguran, yang mana boleh kita buat teamwork skill, macam mana nak adopt dalam suasana untuk bekerja secara berpasukan. Okey, yang keempat continuous learning dan information management. Pembelajaran berterusan. So dalam industri
Jadi belajar you nak continuous learning tu is very very important because banyak perkara yang baru yang akan datang. Setiap tahun akan ada perubahan. Jadi you kena adopt dengan suasana persekitaran yang ada sekarang dan akan datang. So dalam industri perubahan teknologi adalah ketara. Jadi perubahan maklumat adalah ketara. Jadi kita kena prepare benda macam itulah ya. Yang kelima adalah kemahiran kewasanan, entrepreneurial skill. Maksudnya cara kita menguruskan diri kita. Ya, bagaimana kita dapat menguruskan diri kita dalam suasana. Ya, tadi Encik Joni ada sebut ya, kena macam mana adopt ya untuk kita adopt dengan suasana tersebut. Ya. Yang keenam, professional ethic dan also moral is very very important. Etika dan moral profesional. Macam mana kita dapat menyesuaikan diri kita dalam polisi syarikat ataupun etika syarikat. Setiap syarikat mempunyai etika, mempunyai etik, mempunyai moral, macam mana kita boleh follow ya. Jadi kita kena adopt, kita kena bersedia berkenaan dengan polisi atau etika yang sedia ada untuk kita berkerjaya ya. Dan akhir sekali adalah leadership skill ya. So maksud saya leadership skill adalah kemahiran kepimpinan, is important. So macam mana kamu boleh adopt, di mana biasanya kalau kata kamu nak maju ke hadapan, so kamu kena ada leadership skill ya. Pasal kita perlu kita fikir bagaimana sekarang, maknanya 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Jadi setiap perkara itu adalah melibatkan persediaan kamu, macam mana kamu akan expand ataupun kamu boleh explore yang syarikat yang akan kamu join ya. Jadi bagi saya actually tujuh perkara ini adalah penting. So industry expectation, yang mana perkara-perkara ini adalah untuk kemajuan kamu dalam kerjaya di masa-masa akan datang ya. Jadi syarikat saya di Shin-Etsu Polymer, so actually expectation untuk pengambilan pekerja yang mana middle class management, so kita akan tumpukan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi ya. Jadi itu sekatlah yang kita boleh share, so macam mana kita punya industry expectation untuk graduate event. Okay, pas pada you, Michael. Okay, thank you, Encik Safri. I think the three speakers has touched almost all the two topics. Topic 1, topic 2, topic 3. Semua pun ada dalam soft skill dan juga internship lah. So ini of course under IR 4.0, you know IR 4.0 is coming. So TVET is very in line with IR 4.0. Memang peluang pekerjaan banyak untuk semua TVET pelajar dan juga TVET punya graduates. But the most important thing that kita belajar hari ini daripada ketiga-tiga panel speaker yang mulia ini, share with you is the industry expectation, the ekspektasi dari industri yang penting itu. Yang of course it started off with the interview, dari interview then become orientation, lepas itu how long the workers can stay in that organization. And that depends on the pekerja and juga the komunikasi di antara pekerja dan majikan. Very important. So that type of link, the bridge must be built between employee dan employer. So as an employee, sebagai seorang pencari kerja atau pekerja, tolong try all your ways to build that type of communication skill dengan supervisor you ataupun HR ataupun setiap lapisan daripada pekerja. Ini mungkin senior pekerja pun bagus. So you kena learn dari mereka. So ini yang penting lah. No, just a conclusion. I believe that the manpower industry currently no longer depend on academic itself, tetapi dependent on skills. Skill maksud saya adalah technical skill yang anda sudah belajar di Politeknik ataupun di ILP ataupun di college vocational dengan baiknya. Cuma anda perlukan soft skill yang tadi yang dibentangkan oleh ketiga-tiga panel speaker yang mulia hari ini. So dengan ini saya akan close this session for session number 1. Pass over to Diana. Dengan ayat asing, saya rasa
Okeylah, maafkanlah bagi saya. Dia kata ayat sini macam mana tu jaga kereta, terutamanya transport, transport kan dia rumah, jadi dia akan buat diri saja. Sebab ramai juga macam orang luar kan dia tanya macam mana masuk ayat sini. Ingin mengucap terima kasih kepada syarikat INTECH kerana memberi saya Back to you, Mr. Michael. For your attention and your presence for the second session. And for this second session, we are talking about soft skill and emotional intelligence in our career development. This is very important. Tadi panel speaker Mr. Johnny and Mr. Anwar dan juga Encik Safri are touched on a little bit on soft skill. So how this soft skill plus emotional intelligence can help in your career development. Now we are talking about you are already inside the factory, inside the organization. How do you want to prove yourself to be an effective leader, to be an effective employee, so that your career promotion will be planned as your objective. Now, semua orang datang bekerja mesti ada satu objektif yang important. You want to be somebody, you want to be a manager, you want to be a supervisor, or you want to be even the deputy president or president one day, maybe lepas 20 tahun, 30 tahun. So ini objective career. So you have to start from today. You cannot plan. So jadi soft skill is very important. You know, most employers in Malaysia are concerned of lack of soft skill. We have lack of soft skill and we need, and then soft skill is also important. And that's where positive attitude comes in. So dengan ini saya nak menjemput Encik Mr. Johnny to start off with on the soft skill part. And then Encik Johnny, can you share with us on how this soft skill can help and EQ and help in their career development? They are working in your company now. All right, thank you Michael. Diana, okay, thank you. So seperti biasa saya nak share slide saya ya. It helps me to control my time actually. Alright, can you boleh nampak tak? No, not yet. Okay, sekarang boleh ya? Okay, now yeah. Okay. Jadi topik kedua ialah berkenaan dengan pembangunan kerjaya di mana kemahiran halus ya, soft skill and also kecerdasan emosi memainkan peranan dalam pembangunan kerjaya. So saya nak mulakan dengan kata-kata inilah. God created us to be relational being. Tuhan cipta kita manusia, umat manusia ni ialah untuk berhubung. Ya, secara dasarnya we are relational. That means we connect with one another. So we don't exist by ourselves. Alright. So with that saying, I just want to share there are 4 fundamentals, 4 dasarlah di mana kecerdasan, kebolehan ataupun keupayaan kecerdasan emosi ni memainkan peranan yang penting lah. Alright. So point number 1 ialah self-awareness. Kita selalu, the very fundamental is we know ourselves. Alright. We know our emotion. Kita tahu
kita ada kesedaran emosi sendiri ya, dan juga motivasi sendiri di mana kita we are realistic about ourselves, who we are, right? Dan masa kita berhubung dengan orang lain, selalunya kalaulah kita dapat maklum balas, feedback from other people about us, that gives us a better awareness of ourselves. Dari segi kita punya kelemahan dan kita punya kelebihan, kerana kadang-kadang kita dari our own perspective, mungkin gambaran mungkin a bit skewed to one side ya, memang terpesong lah. But it helps we have good feedback from other people about us, and that actually creates self-awareness, a better self-awareness, terutamanya dari segi emosi ya. Sebab emosi is very important. We talk about IQ, so EQ is even more important ya. Seseorang yang sangat pandai, that means high IQ, tetapi kalau dia punya EQ rendah sikit, I can guarantee you this person, although how smart, may not be that successful in the career lah, because kebolehan untuk connect, untuk berhubung, interpersonal skill ni, kalau lemah, then it is going to be very disadvantage. Ya, jadi dari segi self-confidence, keyakinan diri ni, ya, apabila kita memang ada kesedaran diri yang strong self-awareness, alright, it gives us confidence, it builds our confidence. Alright, perkara kedua, self-management, pengurusan emosi sendiri. Self-control is very important, sebab kita tahu ya, kadang-kadang at workplace you will always have conflict. Now when conflict happens, kita kena tanya diri sendiri, adakah kita bersedia untuk berdepan dengan semasa konflik kerja. A lot of employees are not ready. Okay, I think you may have heard in social media baru-baru ini ataupun tahun lepas, di mana kilang yang besar-besar ya, mana pekerja masuk dia ambil barang, because of conflict, kill the supervisor, it's very tragic by the way. Now we ask ourselves, how can this be kenapa perkara ni boleh berlaku? But honestly speaking, apabila seseorang yang agitated, ada anger, kalau tak boleh kawal diri sendiri dari segi emosi, self-management is not strong, then kita punya orang kata dari segi emotional intelligence ada hijack lah in our brain. If you read the book by Daniel Goleman, kata all these hijack, emotional hijack, because that is the human reaction. Alright, so it's very important that sebelum perkara yang drastic happen, we are always prepared. So our emotion is well under control. Okay, now ini adalah dari segi aspek pengurusan emosi sendiri. Now, social awareness today is very important. Tadi kita dah cakap panjang lebar ya tentang what they call be able to have interpersonal skill, good communication skill. Nah, apa yang paling penting ialah dari segi empathy ya. Because empathy is very important. Now, a lot of times, kerap kali kita ada banyak salah faham terhadap masalah pekerja ya, sebab dari aspek supervisor dia kata dia ada problem lah, dia ada attitude problem lah. Tapi jikalau seseorang supervisor itu tidak practice empathy ya, di mana dia boleh try to understand why or what makes the person behave that way. Okay, now that is going to not going to be healthy. Yeah, so because if we just look at the surface, but we never look deeper into the person's life. So sebagai seorang yang ingin membina kerjaya dari where you are, you start as maybe as an engineer, mungkin ada aspirasi nak jadi manager or supervisor, in future, you need to develop all this, have strong empathy, mengenal pastian emosi orang lain, Dan very important, I always tell the workers here, what do you hope to achieve when you come to work? You want to be happy, right? You want to be working in a good environment where everyone is cooperative,
everyone is working in harmony. So what is it that you want to achieve every day? So what can you make a difference? You know, if today kalau awak datang kerja, boleh tak awak membawa suatu pembaharuan atau make a difference, ya, perbezaan in somebody's life. So for that, you need to have very good service orientasi lah, you know, orientasi berkhidmat, ya. You have to have very strong sense. Now, saya sebagai seorang HR director, ya, I have dedicated my life to help to serve people, not just serve my boss, but serve people all over the levels, different levels. MS yang jumpa saya, I will serve the MS, right? The cleaner that comes to my office, I will serve them. You know, I will actually connect with them. So that is very important. But you know, we live in this world, like I said, God gave us ability to connect with people. So if you can make difference in somebody's life, why not? Yeah. So likewise, kalau lah kita masuk kerja, you know, para pelajar, ya, one day you get a job ready, remember this, ya. Good emotional intelligence is very, very key, ya, to success, ya, untuk membina kerjaya. The last part is social skill lah, ya. Perkara keempat, I don't have really much time. There are a lot of points there. One of the things is that saya dah katakan communication skill, conflict management, dan build relationship, teamwork. Because all this starts from our own self to be able to have self-awareness, control our own emotion, understand people's emotion, then our social skill will be very good. All right? Now, so I think I will not touch on this. This is just a diagram to talk about personality. Ya. Kita ni ada banyak watak, ya, in terms of our character, different personality. Some are strong character, some are very relational character, some are very, orang kata, sociable character, you know, in that sense. Dan some is very analytical character. So the way they relate with people, their EQ is also very different. Ini adalah gambar raja. I actually leave my slide with the ESP. So if you want this slide, you can actually ask from them. They can actually give it to you, yeah. Because I don't think I have the time to explain this. Okay. My last slide is this. I just want to impart, before I move on and pass on to Michael, is that 18 behavior lah, tapi I just highlight a few lah. I need to embrace change. Good EQs, part of it is that kita kena selalu adapt to changes. Because today is good, but tomorrow is not good enough. Because we have to be getting better and better. Know your strengths and weaknesses. Kadang-kadang you have to say no to yourself, no to others also. If you know that sometimes if you need rest, make sure to get better emotion, then you have to say no sometimes. You must have good rest lah. Now, let go of mistakes. Sebab don't take mistakes as it's the end of the world, you know. But use mistakes as an opportunity untuk belajar daripada segala kesilapan kita. Alright? Example, if HR jumpa seorang pekerja, give warning letter for what? For absenteeism. So, what can you learn from here? Why am I absent? What makes me absent? What can I learn from it? Yeah? Okay. Appreciate what you have. That's very important, ya. Untuk ada unsur kecerdasan emosi yang sihat, ya, yang healthy. We need to be very appreciative, be very thankful what we have. Okay, especially if you have a job, be very, very thankful already. Ya, sebab sekarang susah nak cari kerja, kan? So, are you one of the top 25 or not? You know, in your di kalangan para graduan, ya, yang lepas what you call institute latihan, are you one of the top 25? Because if you are not one of the top 25, and or if you are bottom 25, then it's going to be harder for you. Yeah. So appreciate what you have. Okay. So that's all. Michael, back to you. Michael. Safri, Safri, are you there? Safri? Yeah.
Yeah, okay. Over to you, Encik Safri, on soft skills and emotional intelligence in career development. Yeah, can you show the slide for me? Slide. Can open the slide? I think Encik Safri, your area there's a quite a bit in noise, is it? Is it from your area? You see the slide already? Yes, your slide very clear. Okay, so I think okay, I share with you the using of soft skills to enhance emotional intelligence for career development. Yeah, I think I will share the 13. Yeah, so 13 soft skill. I mean, so how you can improve your soft skill in for your career development. Yeah, I think the first one actually is a career decision making. Yeah, so cara membuat keputusan berjaya. So I think this is very important. So when you want to bila kamu nak memulakan kerjaya, so kamu kena faham, kena fikir dulu. So apa kemahuan diri kamu? Is very important. Encik Safri, Yeah. izinkan saya untuk mencela. Ada viewer yang minta untuk slide ni dimainkan. Slide show. Dimainkan. Okay. Slide show. Ada nak tengok full screen. Full screen kanan. Yang tu. Okay. Okay. Terima kasih. Okay. So jadi kalau tengok dekat sini, so kita di bahagian manufacturing atau perkilangan, I think soft skills is very important for us. Yeah. Jadi yang pertama tadi saya bagi tahu berkenaan dengan career decision making. Yeah. So yang mana career decision making adalah penting. So bila kita melalui proses temuduga, kita akan bertanya kepada calon. Ya, so apa yang dia punya career yang dia rasa dia sesuai. Ya, kita dah nampak, kita dah tahu dia punya background. So dia punya mata pelajaran, dia punya education background. So dia punya pengalaman kalau dia ada lah. Jadi kita dah tahu. Jadi bila kita temuduga, kita akan tanya. So you punya next 5 years, next 10 years, apa yang you untuk you nak buat keputusan untuk you make career. It's very important. Yang kedua adalah flexibility. Yeah. Jadi flexibility ni is very important. Kalau kata suasana kerja berbeza, suasana kerja dah berlainan, so macam mana kamu boleh fleksi ataupun adapt dengan suasana baru, is very important. Yang ketiga, self management skill, kemahiran pengurusan diri. So ini adalah penting kerana bila kamu memasuki satu organisasi, so kamu perlu ada satu pengurusan diri. Ini untuk adapt dengan suasana yang akan lebih mencabar di masa-masa akan datang. Okey, yang keempat, etik dan integriti ataupun etika is integrity. Bila kamu masuk suatu organisasi, so perkara ini adalah penting. Macam mana kamu kena menyesuaikan diri. Sebelum ni mungkin kamu tak tahu, kena faham dengan etika dan integriti, tapi bila kamu masuk di industri ataupun organisasi, kamu perlu tahu perkara ini. Yang kelima adalah decision making ataupun kemahiran membuat keputusan. Jadi setiap stage, kalau kata kamu ni di bahagian middle management ataupun di bahagian management ataupun line leaders, so kamu perlu ada satu skill untuk membuat keputusan. Jadi skill ini adalah bagaimana kamu membuat keputusan dengan baik. Is very important. Yang keenam berkenaan dengan leadership skill, so kemahiran kepimpinan. So semasa kamu bekerja, sikap kemahiran kepimpinan ni adalah penting. So lebih-lebih kalau kata kamu as a middle management class, so jadi kamu perlu ada satu sikap bagaimana kamu boleh memimpin orang bawahan kamu. So okey. Yang ketujuh, teamwork skill, kemahiran kerja berpasukan. Sama juga kalau kata kamu mempunyai staff, so kata kamu mempunyai fellow, so macam mana kamu boleh adapt ataupun untuk bekerja sama dengan berpasukan untuk menghasilkan result yang terbaik. Jadi kamu tak boleh kerja berseorangan. Jadi kamu perlu bekerja berkumpulan untuk menghasilkan kerja yang baik.
Jadi I think it's very important, ya. 7 ini adalah very important. Dan yang ke-8, respect for others, ya, kemahiran menghormati orang lain. Maknanya kamu, contohlah kamu ada satu idea ataupun satu pandangan yang berbeza dengan apa yang ada di depan kamu, so kamu boleh respect juga apa pendapat mereka ataupun idea-idea yang lain daripada idea-idea kamu, ya. Ini adalah penting, ya. Kalau kata kita untuk menghasilkan satu keputusan ataupun satu penyelesaian masalah, ya, cara yang terbaik adalah untuk respect each other, dan juga bukan setakat untuk berkomunikasi, tetapi juga macam mana kita nak mengadakan relationship, ya. So kemudian yang ke-9, verbal communication skill, kemahiran berkomunikasi, ya. Tadi topik yang pertama saya dah terangkan berkenaan cara bagaimana kita untuk berbincang berkenaan dengan komunikasi. Bagi saya adalah kemahiran dalam komunikasi berkesan ialah kemahiran kita, kemahiran tingkah laku is very important, dan kemahiran komunikasi kita macam menimbulkan minat orang, ya, dan juga memberi perhatian, ya, orang memberi perhatian masa kita berkomunikasi, dan kemahiran mendengar, dan juga kemahiran pemerhatian, ya. So dan juga kita juga kemahiran kita untuk mengemukakan soalan, ya, dan memberi refleksi perasaan dan juga memberi maklum balas, ya. So I think this is verbal communication is very important, ya. Bagaimana kamu nak komunikasi di dalam suatu organisasi, ya. Yang ke-10 actually empati ataupun kemahiran mendengar, ya. Jadi selain daripada kita memberi pendapat, memberi cadangan, ya, juga kita mempunyai satu sikap ataupun empati, bagaimana kita mendengar pendapat orang lain, macam mana kita respon is very important, ya. So jika dalam organisasi kita mempunyai sikap yang sebegini, so saya rasa adalah satu sikap yang kelebihan pada orang-orang yang ada sikap-sikap ini, ya. Dan yang ke-11 adalah relationship building skill, kemahiran perhubungan, is macam mana kita nak create perhubungan yang baik, ya. Contoh, kalau kata kita seorang background sales, ya, jadi sales ataupun marketing, ya, so kita perlu mempunyai kemahiran macam mana kita nak buat relationship dengan ataupun customer kita ataupun pekerja kita, lebih-lebih lagi kalau kata kita bidang sales, kita perlu ada satu komunikasi macam mana kita nak relate, ada relationship untuk perhubungan jangka panjang ataupun perhubungan yang erat, ya. Jadi setiap masalah yang kita hadapi ni, kalau kata kita ada satu hubungan yang baik dengan customer kita ataupun pekerja kita, jadi kita dapat menyelesaikan masalah dengan teratur ataupun dengan senang, ya. Dan yang ke-12 adalah conflict resolution, itu kemahiran resolusi konflik. So bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah kita, ya. Jadi kita menggunakan soft skill ini adalah untuk kita gunakan untuk kerjaya kita di masa-masa akan datang, ya. Jadi kalau kata kita ada kemahiran resolution skill ini, so saya rasa segala masalah yang kita hadapi, so kita dapat menyelesaikan secara baik. Dan akhir sekali adalah networking skill, kemahiran rangkaian. So maksud saya dekat sini networking skill, so contohlah kalau kata kita sebagai HR, so kita perlu ada networking skill dengan labor office, immigration, ya, ataupun agent untuk supply manpower. Jadi kita perlu ada satu networking bagaimana kita dapat membantu untuk kita menyelesaikan masalah yang sedia ada, dan juga bagaimana kita nak enhance ataupun improve keadaan yang sedia ada kepada bahagian keadaan yang lebih baik, ya. Jadi kalau tengok dekat sini saya nampak ke-13 soft skill, ya. Jika kita ada kemahiran ini, so ini adalah satu kelebihan, ya, kepada calon-calon yang akan menghadapi kerjaya ataupun menghadapi temuduga di masa-masa akan datang. Mungkin pihak majikan akan bertanya ke-13 soft skill, ya. Selain daripada itu, kalau kata kita ada kemahiran pengalaman, dan juga tadi kita ada IQ, ya. Yang 13 ini adalah related dengan EQ, ya. Jadi semua EQ ini adalah datang daripada kemahiran kita sendiri, ya. Jadi dari segi pemahaman kita dan dari segi pengalaman kita absorb ataupun berkomunikasi dengan orang ramai, ya. That's why bagi saya kalau katalah EQ ni ataupun kemahiran soft skill ni, rasanya
kalau kata kamu lepas habis bekerja ya, so kalau katalah so boleh bekerja sementara yang ada berkaitan dengan PR ataupun hubungan dengan orang ramai, rasanya adalah kamu boleh dapat satu pengalaman yang baik ya. So ini adalah macam mana kita nak develop kita punya soft skill ya. Pasal apa? Related dengan soft skill ini adalah relate dengan human, orang ramai ya. Berkaitan dengan pekerjaan adalah related dengan apa yang kita kerja hari-hari ya. Tapi soft skill ini adalah kemahiran daripada kita berhubung dengan orang ramai dan macam mana kita mengawal diri kita so dengan orang ramai ya. Jadi saya rasa 13 soft skill ni ya, so adalah secara asas yang rasa perlu kamu tahu dan kamu faham ya, untuk kamu bagaimana untuk jaya dalam kerjaya di masa-masa akan datang. Okey, sekian. Thank you, Chief Safri, thank you very much. I think from the first speaker, Mr. Johnny, and you, second speaker, you all have shared a lot of these points on soft skill. I think it's very good for them to know. And for those Polytechnic lecturers, the lecturers and polytechnics and those in the college, if you are here in this session, it's good that this type of soft skill can be trained while they are in college, because to them and for a technical student to understand all the soft skill, I think it's not easy for them to understand. Yes, it can be a very academic and very theory, but if without case studies, it's totally alien to them. Conflict resolution skill. So ini orang SKM diploma dia technical memang susah untuk faham lah. Tetapi tak apa. Bila mereka masuk di kilang macam Encik Safri, adakah ini sebagai training untuk them masa orientasi ataupun ada training untuk mereka yang macam seorang technician atau seorang operator, adakah diberikan latihan semula? Okey, berkenaan dengan soft skill ni kita akan base pada jawatan yang ditawarkan ya. Jadi kalau jawatan middle class management ataupun line leader ataupun supervisor, so kita ada satu kelas untuk bagi tahu berkenaan dengan bagaimana nak ada emotional intelligence ya untuk kita menghadapi kerja harian kita. Ini bila ada case studies ataupun ada pengalaman baru mereka boleh address this thing clearly. Otherwise, even to them, communication is already a problem. Yeah. Basic communication with the employer and employee. Yes. So I think we have to, if we want to implement all this, I mean, I'm sure this session is for knowledge, not for this forum. But take it further. I think the lecturers or the educators in this, if you are listening to us, you can take note of all the topics and then maybe it can be taught as a curriculum, like what Mr. Johnny said, as a curriculum inside the. If Michael, if I may add this, just now I showed the DISC slide. I think it's very important untuk para mungkin what you call the lecturer. It's good that even among ourselves, don't talk about work, what you call students, even working adults. We spend more than 10 hours a day with our colleagues at work. So if we do not understand each other, so it's going to be tough to communicate with one another. I teach effective communication skills at my company here, and I help them to try to understand. Different personality have different kind of inherent traits when it comes to emotional intelligence in terms of their character. So sometimes if these things are not being taught, that means they don't have the knowledge, good knowledge to assimilate. A lot of conflict will happen at work. Okay, masalah kerja ni selalunya ada konflik, ada banyak konflik. Jikalau tak ada kesedaran, kecerdasan emosi, memang susah nak kawal, susah nak capai tahap teamwork, kerja berpasukan, collaboration, tahap yang diingini. Kalau semua orang tak ada kesedaran dan kefahaman yang baik lah. So I think even among the lecturers, I think you know what I'm talking about, isn't it? Yeah. So it's
very good if you try to go and learn about DISC, personality, and see how that links back to the emotional intelligence. Yeah. Okay, thank you, Johnny, and thank you, Safri. Now we move on to Encik Anwar. Can Encik Anwar please tolong share your ideas and comment on this topic number 2? Yes. So, thank you, Michael. Thank you, panelists. Bagi saya, the important aspect yang memupuk pembinaan kerjaya seseorang pekerja adalah personality. Seperti mana tadi Encik Johnny dah jelaskan dari segi kaitan antara personality dengan emotional intelligence, banyak bergantung kepada personality. So, kali pekerja perlu mengetahui diri sendiri. Apa yang akan membuat mereka gembira di tempat kerja? Apa yang membuat mereka menjadi minat? Dan apa yang mereka hasratkan dari segi kerjaya mereka. So ini amat penting dari segi memotivasikan seseorang individu untuk membina kerjaya, banyak bergantung kepada personality dan minat. Dan bila kita cakap pasal personality, kalau kita tengok dari segi beberapa teori tentang personality, kita ada apa orang kata, ada setengah pekerja yang suka gemar bergaul mesra dengan orang lain, ada setengah orang seperti introvert, ada setengah orang rajin, apa orang kata, visible. Ada banyak jenis personality yang kita ada. Dan kita kena sesuaikan diri personality kita, dan terus selepas itu membina personal branding. Ini yang saya nak cadangkan di sini. Pelajar-pelajar sekarang di semasa di sekolah sudah perlu mula memikirkan tentang personality dan apa yang mereka minatkan di masa depan kerjaya mereka. So tolong sesuaikan, tolong rancang sekarang. Contohnya kalau seorang pelajar dalam diploma perbankan, okey, mesti kena ada rancangan sekarang. Nak menjadi seorang pegawai bank, ataupun nak jadi seorang pengurus bank, ataupun nak masuk dalam bidang pelaburan, ataupun nak masuk dalam industri kewangan, mestilah bermula sekarang ready, sebab itu yang akan memotivasikan seseorang individu untuk berjaya dalam kehidupan kerja. So amat penting sekarang di bangku sekolah ataupun di dalam peringkat tertiary education, macam di lepasan sekolah di Politeknik, di universiti, pelajar kena mula ada rancang, kena mula mengenali diri, kena mula membuat personal branding. Ini yang saya nak cadangkan di sini. Pelajar perlu dari sekarang mengenali diri, apa nak buat, dan jadikan matlamat anda, matlamat kerja anda, kerjaya anda, take ownership. Lepas tu plan dari segi bila dah tahu apa yang nak buat. Macam contoh saya semasa di bangku sekolah, ini saya nak terangkan sedikit cerita benar lah. Di bangku sekolah saya berminat jadi accountant. Saya pun rancang nak jadi accountant. Tetapi bila saya dapati personality saya tak begitu menyukai apa orang kata nombor. Saya lebih menyukai dari segi macam Encik Michael, Encik Johnny kata dari segi kita punya left brain, right brain. Saya lebih menggunakan dari segi berurusan dengan manusia. So saya pun ubah kepada apa yang minat saya menjadi masuk ke bahagian pengurusan sumber manusia. So kalau kita tak rancang sekarang, kita mungkin menghadapi masalah untuk orang kata we started at the wrong foot. Kita tak mau bermula dari dalam tahap permulaan, kita dah mula salah, langkah salah. So sekarang kita kena rancang. Tengok apa kita punya minat, build personal branding, matlamat hidup kita, matlamat kerjaya kita, lepas tu kita ambil keputusan, lepas tu kita match personality dengan kerja yang kita nak buat, dan lepas tu ambil tindakan, cari kerja untuk ke arah itu. Saya rasa kalau individu dapat buat perancangan macam ni,
dia akan berjaya dalam kerjaya dia di masa depan. Ini peratusan pelajar yang rancang kerjaya untuk mendapat kerjaya yang berjaya amat tinggi berbanding dengan seorang pelajar yang tak rancang dan dia baru nak mula kerjaya selepas masuk ke alam pekerjaan. So ini yang membezakan. Saya cuma nak tambah di sini sebab panel-panel lain dah banyak berkongsi pengalaman dari segi soft skill dan emosi. Saya cuma nak beritahu dari segi perancangan. Saya rasa famous apa orang kata statement is if you don't plan, you plan to fail. So plan now. So that is apa yang saya nak beritahu di sini. Rancanglah sekarang semasa di sekolah, semasa di Politeknik tentang kerjaya anda. Dan saya rasa peratus untuk berjaya dalam hidup kerjaya lebih tinggi daripada tak rancang. Dan bila keluar ke alam pekerjaan baru nak rancang, mungkin kita menghadapi masalah. Itu saja Michael. Thank you. Back to you. Okay, thank you. Encik Anwar, I got one question I'd like to ask you because the timing is very good here. Because this candidate participant, he asked, how can an employer or HR know she has a soft skill? Any for fresh graduate how can what type of question that they will ask in terms of knowing that whether they have soft skill or they do not have soft skill? Oh, thanks, Michael. So that's where we have what you call methodology in interview. You know, when during the interview semasa temu duga ada beberapa teknik soalan yang kita boleh tanya dari segi behavioral interview. Kita boleh bagi satu senario. Okey, senario macam inilah, katakan anda menghadapi situasi customer memulangkan produk mereka dan mereka tak puas hati. So sebagai katakan anda seorang sales consultant. So macam mana anda akan berhubung dengan customer untuk menyelesaikan masalah? So this is a behavioral interview technique. Lagi satu teknik yang kita boleh guna semasa interview adalah dari segi probing. Probing straightforward. Probing maknanya di sini mereka terus tanya tentang subject matter dan suruh you jawab apa anda faham tentang soalan ini. So ada dua jenis. Satu is behavioral technique. Selalu ramai majikan akan guna behavioral technique sebab dia senang untuk kita mengetahui sama ada kandidat itu memberi solusi kepada permasalahan kerja. Dan satu lagi probing itu lebih digunakan untuk memeriksa sama ada tak calon pengetahuan tentang, contohnya mereka akan tanya mungkin seorang juruteknik, mereka akan tanya dari segi arus elektrik yang mengalir dalam litar ini macam mana kita boleh membuat litar pintasan. So calon ini probing question lah, kita kena tahu calon sama ada dia ada pengetahuan. Tapi dalam soft skill ini kebanyakan orang akan menggunakan behavioral interview technique sebab bila kita tanya dalam senario ini permasalahan team, permasalahan komunikasi, permasalahan apa orang kata decision making, permasalahan kepimpinan. So dalam behavioral ni kita boleh cungkilkan sama ada calon tu dia ada apa intuitif ataupun dia ada pengetahuan dalam menyelesaikan senario-senario tersebut. So itu yang banyak majikan akan guna behavioral interviewing teknik lah. So banyak mereka guna bagi satu case suruh pekerja suruh calon selesaikan. Okay, thank you Encik Anwar. Another one question is that let's say you are facing with a candidate and this candidate is a technical student like from PEKAM who came for interview. So he has technical skill, he has soft skill, he has talent. But in terms of soft skill, in terms of attitude wise, in terms of the way, I'm sure that person are not well trained. Would you accept this person? Technical skill very good, talent is there, but then the soft skill part they are lack of because they don't have a chance to study or they don't know about soft skills. So in terms of communication, in terms of the way the attitude also affected. But how will you weigh that during this interview very short time? How will you decide? Okey, pengalaman saya menunjukkan bahawa
soft skill ini boleh dipelajari, boleh di acquired di skill. Yang satu penentuan untuk saya adalah komitmen daripada calon, sama ada dia serius tentang mendapatkan soft skill ini. So dalam interview, bila kita perhatikan memang contohnya bila kita interview fresh graduate, sebab kita ada program graduate what you call graduate talent program GTP di Motorola, mana kita mengambil siswazah yang fresh, tak ada pengalaman, dan semasa kita interview mereka memang mereka tidak ada pengalaman, tetapi kita boleh perhatikan dari segi latar belakang dalam CV mereka. Satu, kita boleh tengok sama ada pelajar-pelajar ini rajin melibatkan diri dalam projek-projek. Salah satu area yang saya lihat dalam CV mereka, CV maksud curriculum vitae mereka ataupun resume, adalah kalau saya tengok pelajar ini pernah menjadi pengurusi, pernah menjadi ketua dalam program sosial ini, pernah menjadi, so ini menunjukkan bahawa pelajar ini mempunyai latar belakang soft skill. Yang itu satu. Yang kedua, semasa temuduga, kita boleh tengok dari segi komitmen pelajar ini, dari segi menyerlahkan ciri-ciri soft skill ini. Itu menunjukkan bahawa pelajar ini walaupun tak ada pengalaman, tapi dia boleh menimba pengalaman ini dalam masa yang singkat. So majikan sekarang, macam saya beritahu awal-awal tadi, majikan sekarang bukan macam tradisi. Kita tidak ada masa untuk memberi masa selama sebulan, 2 bulan untuk pekerja baru untuk menimba soft skill ini, baru nak memberi pulangan produktiviti. Sekarang majikan dapat memberi masa. Memang di Motorola kita beri masa untuk pekerja baru menyesuaikan diri dengan budaya, menyesuaikan diri dengan soft skill ini. Tapi yang akan menentukan sama ada calon itu majikan itu tertarik dengan calon itu adalah dengan komitmen dia, sama ada dia akan dapatkan ilmu ini dalam masa yang singkat ataupun dia akan mengambil masa yang panjang. So ini yang kedua lah kita titik beratkan. So yang pertama kita lihat dari segi latar belakang semasa di universiti, di Politeknik. Sama ada pelajar ini melibatkan dalam core curriculum atau tidak, mempunyai sifat-sifat kepimpinan, mempunyai sifat-sifat bergaul sosial, mempunyai sikap-sikap project management. So ini semua memberi indikasi bahawa calon ini mempunyai dasar yang baik dari segi soft skill. Yang kedua, kita tengok dari segi komitmen semasa interview, menjawab soalan dari segi behavioral interview. Dari situ kita boleh terjemahkan yang calon ini mempunyai komitmen serta attitude untuk menimba soft skill ini dalam masa yang singkat. Dan yang ketiga, bila syarikat dah memilih calon yang bersesuaian, dan syarikat juga akan memberi training dari segi budaya syarikat, dari segi nilai syarikat, maka calon itu dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan terusnya dapat memberi pulangan produktiviti dengan cepat. Okay, thank you, Anwar. I think times is catching up on us. I think we already exceeded the time. So I think more questions will be asked in the third session. So for the other panel of speakers, get ready for some very interesting questions. And with that, I would like to end the session 2. Okay, Diana, pass over to you for session 2. Thank you. What if safety, efficiency, and productivity were deeply connected? That the technologies that make us safer could also make us better at everything we do. Smarter and faster, more focused and aware, more connected and resilient, more accurate and fair. It's a reinvention of what safety can achieve, from everyday operations to your overall mission. We've made it real by building the first technology ecosystem that unifies voice, video, data, and analytics on a single platform.
technologies that communicate with each other and learn from each other. Information that flows freely from cameras to radios, from smart devices to command centers. Intelligence that advances outwards, giving you eyes and ears where you've never had them before. Addressing the industry challenges of today with an eye toward the future. It's time to know more of what's happening, to put people where they're needed most, to get ahead of events before they unfold, to start evolving without limits, disruption, or downtime. It's time to reimagine what safety can do. Hello, Diana. Yes, you are back, Mr. Michael. Okay, back. Okay, welcome back to me, to everybody. Okay, before we move forward to tips, topic number 3 for successful internship, I have because this topic is very interesting for soft skill because there are also questions on in terms of ethics and moral. I think one of the speaker did ask about the mention about ethics and moral. It's also important, and it must it be made mandatory to skilled workers to produce the principle of trustworthiness, integrity, sincerity, and being anti-corruption and not abusing of power. Because today we are looking at technical students that come in, and they will one day they become an engineer and a manager. So isn't it important for them to be trained or to be, while they are in their profession, they are also at the same time ethical? Over to you, Mr. Johnny. Thank you for the question, Michael. All right. Now, this is a very good question dari segi etika. Now, okay, maybe what I didn't mention earlier, my company name INTECH. Actually, perkataan nama syarikat saya adalah gabungan dua perkataan sebenarnya. Satu ialah perkataan pertama yang integrity lah. Kedua ialah teknologi. So integrity with technology. So that is how my CEO of the company started this company atas dasar integrity. Sebab falsafah syarikat saya mengatakan bahawa there are things that we will do as a business, there are things that we will not do as a business. Contohnya, we will not do e-cigarette, we will not do things that are harmful to what they call environment, because this is what we believe in, the philosophy of the company. Now, this philosophy adalah has been driving force of the company for 23 years, and that's why this company is still standing strong because the management believes very highly on integrity and ethics. So ini adalah latar belakang lah. So coming back to the question, yes, definitely, dari segi integrity at work is very, very crucial, very critical untuk sesebuah syarikat lah ataupun organisasi. Sebab kalaulah bayangkan kalau tak ada policy integrity and etika kerja, this is going to be very, very, very difficult to manage that company. Now, I just want to share with you satu kejadian yang kisah benar yang baru-baru berlaku sahaja. One of the line leaders, okay, ini adalah satu case yang agak menarik lah. Salah satu line leader, dia dengan kawan-kawan, lima orang semuanya. 6 orang sebenarnya, 6 orang, tapi 5 daripada 6 orang ni, dia pada suatu hari dia ambil MC. Lepas dia ambil MC, mereka pergi melancong pada petang tu. And it took us a while to investigate and to catch that sort of apa yang sebenarnya berlaku lah. But at the end of the day, we have no choice but to let go of the line leader. Bayangkanlah, ini adalah seorang
mind you, my company is only 22 months old, right? This line leader is a fresh grad, you know. She just graduated. Very dynamic person, very outspoken, but something wrong with the ethics and integrity, right? So we have no choice but to terminate the person. Yeah, because not only she malinger on the MC, but she get all the other friends to lie to the management, to the company, say, y'all don't say that we take MC and pergi melancong ya. Pergi melancong pada keesokan hari, tapi sebenarnya dia melancong pada hari yang dia ambil MC. It's a very simple story to tell you how important it is. Ethics and integrity, it matters a lot, yeah, to a company. Because now this is fresh graduate. Can you imagine fresh graduate just work for about almost a year sahaja, then have the capability to do this kind of very smart, but unfortunately use the smartness, intelligence for the wrong reason. So we have no choice but to fire the person, yeah, just to make sure that we uphold the principle and the company. So I hope that answer your question, Michael. That answer very important. And I want to also ask Chief Safri for your comment on this ethics. Chief Safri. Okay, thank you, Cik Michael. Okay, so jadi kalau ikut dekat kita amalan etika dan moral professional is very important. When we talk about the etika and integrity, ini adalah satu perkara yang very basic. Jadi mungkin masa tadi Cik Anwar ada bagi tahu berkenaan cara bagaimana kita nak tahu calon-calon yang kita hadapi temu-temu. So macam mana kita boleh question, so sama ada dia etika ataupun moral yang tinggi, semasa kita nak memilih dia sebagai pekerja kita. Jadi bagi saya is most important thing actually is moral atau etika adalah melibatkan kebolehan untuk mengamalkan standard moral yang tinggi dalam amal profesional, interaksi sosial. So kebolehan memahami so bagaimana kita nak adopt suasana pekerjaan yang kita tolak berkenaan dengan moral. Kita ada satu masalah berkenaan dengan kerja. So contoh kalau katalah, so kita ada juga dapat fake MC. Contohlah fake MC, bagaimana MC yang kita dapat, so dia pergi klinik, dia bagi pada kita MC palsu. Ini adalah satu perkara yang tak sepatutnya berlaku. Jadi kalau kata benda tu berlaku, so ini adalah satu tindakan yang amat berat lah. Biasanya kita akan bagi moderator lah berkenaan dengan tindakan yang dia ambil. Berkenaan dengan etika dan moral lah, ialah bagaimana kita membuat keputusan dalam masalah berkaitan dengan etika adalah kebolehan mengambil sikap tanggungjawab kepada masyarakat. So maksud saya perkara ni, etika ni adalah satu perkara yang luas. Kita tak boleh nak bergantung pada macam mana kita nak menilai seorang tu. Jadi bagi saya etika satu etika. Bagaimana nilai-nilai murni yang kita boleh adopt, contoh sebagai adab sopan kita, ataupun cara beramah, nilai yang murni lah etika ni, saya sebut etika lah. So komitmen, berkaitan dengan komitmen kita dan bertanggungjawab, dan juga berilmu pengetahuan dan berfikiran positif. Jadi 6 perkara ni actually is kita sebut buat moral. Moral dengan etika, so mungkin perbezaan dari segi perkataan, tapi bagaimana kita nak faham moral seseorang pekerja tu. Jadi kita secara berkomunikasi. Jadi mungkin tahap yang kalau katalah so daripada fresh graduate dengan orang yang dah bekerja, jadi tahap dia ada berbeza. Jadi untuk orang yang baru, so mungkin kita dapat faham melalui 6 perkara tadi lah. So mungkin adab sopan, cara berkomunikasi dia, cara beramah, komitmen dia, cara bertanggungjawab, berilmu dan juga berfikiran positif. Yang itu yang kita dapat nilai melalui moral. Jadi dari sikap integriti ni so lebih high level.
high level. Jadi macam mana kita boleh kesan benda tu. So actually is masa ada pengalaman kerja, ya. Untuk yang baru bekerja, actually kita mungkin nak cakap cara bagaimana kita nak tahu dia punya integriti, dia punya moral ataupun dia punya etika. Actually ada satu perkara yang berbeza, ya. Bagi saya tak sama, ya. So I think integriti adalah satu yang high level, ya. Tapi untuk yang group, untuk yang baru bekerja, rasanya kita boleh menilai dengan 6 perkara yang tadi saya sebutkan tadi. Okey, selesai. I think ini betul you cakap. Daripada mula ni kita kena kaji mereka daripada etika. Ini starting with macam you kata lah, fake MC, Encik Johnny pun kata fake MC. Sekarang untuk kebanyakan daripada participant saya nak cakap ialah, sekarang majikan boleh check latar belakang kamu. Kerana you akan tulis you pernah bekerja di mana. Macam let's say you pernah bekerja di Shin-Etsu untuk 2 tahun. You pernah bekerja dengan INTECH 3 tahun. So majikan yang baru akan telefon dengan teknologi senang, nak cari telefon senang, akan telefon kepada majikan yang terdahulu. Tanya, reference check. Tapi kalau dia tahu you fake MC, kalau you punya reputation, you punya reputasi, the whole your career will be destroyed because of fake MC. Let's say I'm going to hire, Motorola nak hire orang tu. Dan call Encik Safri, ni semua HR manager pun kenal lah di Penang, and everybody know each other lah, so just call Encik Safri, ini how do you recommend? Oh ni yang budak ni pernah fake MC macam mana? So this is something very, I would say sorry to use the word I would say very very stupid if they were to do that, because anyway they can check it correct tak? So ini memang ya apa you cakap dulu lah, dari fake MC, lepas itu jika tak check dia akan the moral issue will come in betul lah Encik Anwar. Encik Anwar, I mean we will want to spend a bit on this because ethics and moral is also very important as part of the soft skill and IQ lah. Okay. Thanks, Michael. I just wanted to shift paradigm little bit from the individual unethical behavior to corporate unethical behavior. Now, as you know, seperti mana yang telah dibincangkan tadi oleh Encik Johnny dengan Encik Safri dari segi kesalahan laku oleh pekerja seperti memalsukan MC ataupun tindakan tidak beretika seperti ketidakhadiran kerja dan sebagainya ataupun memalsukan dokumen dan sebagainya. Saya nak beralih kepada satu topik yang juga penting sebab dia bukan saja menggugat reputasi pekerja tetapi dia juga akan menggugat reputasi syarikat. Contohnya adalah seperti rasuah. Sebagai seorang pekerja, dalam kerja harian kita, kita akan berhadapan dengan beberapa persoalan keputusan. Contohnya kalau kita diberi tanggungjawab untuk memilih vendor ataupun kontraktor untuk memberi projek dalam syarikat kita. Ada polisi-polisi etika yang perlu pekerja mematuhi dalam penganugerahan kontrak. Katakan salah seorang daripada kamu mungkin akan jadi pengurus production dan diberi tanggungjawab untuk memilih vendor untuk membekalkan mesin. Now, syarikat amat menitik beratkan dan amat serius bila keputusan-keputusan untuk penganugerahan kontrak dilakukan, maka melalui proses pemilihan yang beretika dan juga proses penganugerahan yang beretika, dan pekerja wajib mematuhi penganugerahan kontrak yang ikut polisi etika syarikat. So dalam hal-hal sedemikian, bila seseorang pekerja berhadapan dengan membuat keputusan, kita kena elakkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini bermaksud konflik of interest. Maksud dia, bila kita buat keputusan, kita jangan membawa kepentingan diri sendiri dalam membuat keputusan. Contohnya, kalau kita kenal salah seorang vendor sebagai kawan,
dan kita bias dan memberi penganugerahan kontrak itu kepada kawan kita, itu menyalahi etika. Dan kalau kita berhadapan situasi-situasi macam itu, kita kena keluar daripada duduk dalam board, tender board berkenaan. Kita kena keluar sebab ada kawan kita yang berada dalam bertanding untuk mendapat kontrak. So lebih baik kita mengelakkan diri daripada duduk dalam tender board. Contohlah. So ini saya bagi contoh sebab nanti bila masuk alam kerja, inilah situasi-situasi yang mungkin akan saudara-saudari akan hadapi, dan polisi syarikat kata bahawa kita kena elakkan konflik kepentingan, avoid conflict of interest. Sebab nanti kita akan terjerumus dalam pemilihan secara bias. Kadang-kadang kita pun mungkin secara tidak langsung pun boleh terjebak dalam rasuah. Dan kita kena elakkan sebab syarikat amat penting sebab rasuah menyalahi undang-undang. Pekerja boleh masuk, boleh dihukum. Syarikat pun boleh dihukum sekarang dengan akta MACC baru ni, corporate liability. Syarikat pun boleh dihukum sebab syarikat dianggap sebagai liable kerana tidak memberi prosedur kepada anak buah untuk ikut semasa proses. Contohnya proses penawaran kontrak dan sebagainya. So amat penting pekerja nanti faham bukan saja etika secara personal etika ataupun salah laku, mesti juga faham dari segi polisi syarikat tentang business ethics conduct, tata cara pelaksanaan etika bisnes. Ini amat penting sebab yang ini lebih penting sebab dia serius. Pekerja boleh masuk, kalau pekerja yang buat salah boleh dihukum penjara, dan majikan company yang buat salah pun boleh pengarah-pengarah statutory boleh juga dimasukkan ke dalam penjara. So amat penting pekerja untuk memahami etika ini dari semua aspek, dari segi etika diri sendiri dengan mematuhi polisi-polisi tingkah laku disiplin syarikat, dan juga mematuhi polisi-polisi etika business conduct. So dua-dua ni amat penting. Tapi yang paling dasar sekali untuk seseorang untuk mengambil tindakan yang baik ataupun wajar adalah honesty, kejujuran. So amat penting, integrity, honesty amat penting. Kalau kita berada dalam nilai-nilai kejujuran dan integrity, dalam permasalahan yang simple kita boleh buat keputusan. Kalau kita tak pasti sama ada boleh menerima, contohnya kita pergi ke satu persidangan yang dianjurkan oleh pelanggan kita, mungkin mereka akan beri buah hati, buah tangan, gift. Sama ada kita nak tahu sama ada kita boleh menerima buah tangan tersebut, gift tersebut, syarikat akan memberi panduan, oh boleh terima sebab dia diberi untuk semua orang yang hadir. Tapi kalau customer itu hanya beri kepada kita seorang saja, maksud dia sesuatu yang tidak normal. So kita kena tanya balik kepada majikan, boleh tak saya terima gift ini? Dia bagi saya satu iPad, boleh tak saya terima? So syarikat akan beri panduan. So amat penting nanti bila calon masuk ke dalam tempat kerja, memahami polisi syarikat, dan kalau tak tahu tanya pihak pengurusan. Sebab benda-benda ini nanti akibat dia amat serius. Thanks Michael. Okay, thank you. Okay, Atam, we are short of time now. We go back to this topic number 3, tips for successful. I would like to invite INTECH Safri here because INTECH Safri has been a production manager before. Sebelum dia jadi HR manager, I think lebih kurang 20 tahun as a production. So I think you are the best person to understand because you are in both sides. You are in production and then now you are in the HR. So you have seen from how do you think that the successful internship, what are the tips of job applications? Silakan. Okay, thank you Michael. So hari ni kita nak share berkenaan dengan internship ya. Jadi untuk pengalaman so biasa kita akan ambil internship nama pekerja ataupun sebelum kita ambil internship, so kita ada kolaborasi dengan Politeknik, IT, so kita ada kolaborasi. Kemudian
pengambilan untuk internships biasanya dilakukan adalah 2 kali setahun, ya. So bulan Januari dan bulan Julai, ya. Biasanya apa yang lebih penting, so kita bagi penerangan kepada pelajar, ya. So bagaimana, apakah jawatan-jawatan yang sesuai untuk kita tawarkan, ya, internship. So untuk kita adalah untuk kita tawarkan pekerjaan jangka masa panjang, ya, di mana kita nak pelajar tersebut, kalau katalah contoh di Politeknik, ya. So before this dia punya internship lebih kurang 6 bulan, ya. So 6 bulan, 1 semester lah, ya. Jadi kita akan tawarkan pelajar-pelajar tersebut ikut bidang-bidang yang kita perlukan, ya. Contoh kalau kata kita di manufacturing, so kita biasa kita akan tawarkan yang ada background mechanical, elektronik dan juga bidang-bidang yang berkaitan dengan teknikal, ya. Jadi untuk Shin-Etsu Polymer, so kita ada seramai sekarang ni, ya, setakat ni kita dah mengambil seramai 1,000 lebih kurang dalam 300 bekas pelajar TVET, ya. Jadi kalau nampak dekat sini, apakah dia punya tips-tips yang penting, ya, untuk kita nilai bagaimana kita memilih pelajar-pelajar untuk ditawarkan internship, ya. So most important thing actually is mata pelajaran ataupun bidang yang diambil is very very important, ya. So yang kedua tadi berkenaan dengan soft skill, ya. Actually is apakah kelaikan yang ada pada mereka jika mereka involved in co-curriculum, ya. So mungkin ada involved in co-curriculum, ya. So kita akan tawarkan, ya. But most important thing actually is pelajar tersebut kena faham, so sama ada bidang ataupun suasana pekerjaan yang ditawarkan bersesuaian dengan jiwa mereka atau tidak. It's very important. Dan kita ada kolaborasi dengan setiap college ataupun politeknik. Kita akan pergi bagi actually kita punya flow, kita akan pergi bagi penerangan kepada pelajar, ya. So kita terangkan so suasana pekerjaan yang kita tawarkan, ya. Dan juga mungkin package yang kita tawarkan dari segi allowance, ya, for information. So kita kalau kita allowance, kita akan bagi 1,200 lah minimum salary, ya, untuk pelajar tersebut, ya. Jadi bagi kita most important thing is bagaimana pelajar tersebut dapat adopt dengan suasana kerja, ya. So most importantly kita akan adopt daripada peringkat bawahan dahulu, ya. Contoh kalau kata sekarang level of diploma, so kita akan go through 6 months, so dia akan belajar proses dahulu. It's very very important, ya. Kemudian kalau kata 6 bulan successful untuk program internships, so contoh kalau kata kita tengok so dia punya performance bagus, komitmen bagus, then kita akan tawarkan kerjaan, ya. So okay, sekejap, ya. Sorry, my battery running. Just a short one, dalam apa itu you ada Shin-Etsu tu ada tawaran untuk internship tak? Sorry. Okay. Is there Shin-Etsu any tawaran internship buat masa ini? Buat masa ni disebabkan PKPB, so kita stop dulu, ya. Normally kita biasa kita ambil daripada Sabah dan Sarawak, ya. Biasa kita ambil Sabah dan Sarawak, ya. Untuk setakat ni kalau kita tengok kita ada seramai Politeknik KK itu kita lebih kurang 30 orang pelajar, dan juga Politeknik Kuching kita ada 20 orang pelajar, ya. Jadi rasanya untuk setiap tahun tu kita ada pengambilan untuk pelajar-pelajar, tapi tahun ni disebabkan PKP jadi kita hold buat sementara lah, ya. So jadi kalau untuk internship ni, so kita akan tawarkan secara berterusan, ya. Supaya kalau kata kita dah habis 6 bulan, so kita akan appointed as a assistant line leader ataupun assistant technician to dia punya position, ya. So then dia punya package untuk salary adalah berbeza dengan apa yang dia dapat sebelum ni. Okay, thank you. Over to you, Encik Anwar. Okey, terima kasih Encik Michael, terima kasih Safri. So bagi saya nak tumpukan dari segi intern. Untuk successful untuk mendapat practical training untuk intern, yang penting sekali bila mencari syarikat untuk memohon, kena align dengan latar belakang pendidik, latar belakang disiplin
untuk calon tersebut. Contohnya kalau dalam kejuruteraan terdapat banyak syarikat di Pulau Pinang, di Free Trade Zone area di Pulau Pinang yang mengambil intern. Macam Motorola pun kita ada ambil intern. Ada setengah syarikat memberi peluang kepada diploma, ada setengah syarikat hanya beri peluang kepada ijazah ataupun undergraduate dalam degree, dan ada setengah dalam undergraduate dalam diploma. So buat research dulu dari segi company yang align dengan disiplin. Contohnya seorang yang mengambil diploma dalam kejuruteraan elektronik dan electrical. So mungkin dia boleh memohon kepada syarikat-syarikat yang berkecimpung dalam industri berkenaan. So itu memberi peluang yang lebih cerah untuk mendapat practical training untuk intern. Yang kedua, yang amat penting bagi saya bila kita memilih intern adalah CV. Saya akan cadangkan kepada semua calon-calon yang mohon practical training, buat CV yang baik. Sebab antara maklumat-maklumat dalam CV, walaupun seorang pemohon intern, syarikat dapat melihat sama ada pelajar itu melibatkan diri dalam projek. Project management is very important sebab intern datang ke syarikat contohnya Motorola bukan untuk kerja. Mereka datang ke Motorola untuk satu apprenticeship, untuk mendapat pengalaman dalam arena alam pekerjaan. Itu untuk kebaikan calon. Yang kedua, untuk bantu Motorola contohnya untuk membuat projek-projek pendek seperti mungkin membuat satu-satu improvement project yang singkat. So bila CV ada disebut yang pelajar ini ada buat projek dalam di universiti, di Politeknik, ada buat projek inovasi dan sebagainya, ini chance peluang dia lebih tinggi lah untuk masuk ke contohnya ke syarikat. Yang itu yang penting. CV is very important. Okay, sebab dia boleh menunjukkan dari segi skill, dari segi bagaimana apa orang kata kepakaran walaupun dalam peringkat pelajar. Okay, dan yang ketiga yang saya nak titik beratkan adalah dari segi nanti bila datang temuduga, pelajar perlu dapat berkomunikasi dengan baik. Maksud dia perlu buat research tentang yourself, tentang kamu sendiri, kenali branding you, dan boleh memberi kepada dalam temuduga tu boleh memberi tunjuk ajar tentang kepada penemuduga bahawa kamu mempunyai matlamat hidup, nak jadi seorang jurutera dan sebagainya. So tiga ini sangat penting. So satu, research about the company. Dua, buat satu CV yang baik. Dan yang ketiga adalah tentang diri sendiri. Yourself. Tell good story about yourself. So ini yang penting untuk saya. Okay, Encik Anwar, correct is satu yang tadi you kata buat research itu kebanyakan daripada pelajar graduate yang nak buat internship semua internship ini dicari oleh lecturer tau ataupun career counselor tau. Because saya tahu masa Politeknik dan juga Politeknik Kuching dan juga Politeknik KK Kota Baru, yang call saya ialah guru mereka, bukan mereka sendiri. So that's one of the ironic cases because the lecturer even more anxious, even more worried than the student to get the internship. So sometimes because of that, they don't care to do research because everything is provided by the lecturer. Tetapi the salah satu drawback ataupun disadvantages bila lecturer bantu cari syarikat untuk pelajar untuk pohon, dan walhal pelajar tidak ada pendedahan kepada syarikat itu, nanti dalam interview dia mungkin ada konflik. Dia mungkin tak suka Motorola contoh, tapi lecturer suggest kat Motorola, tapi bila dia mai ke temuduga, Motorola may not be impressed because the candidate he himself don't know about the company. So this way maybe my suggestion is that if the Polytechnic can align with the student,
And then so that when, for example, kalau lecturer pilih contohnya Motorola, the student also must be told, hey, you should go and apply to Motorola. The student intuitively should know to go to website, Motorola punya website, go and search what the company is doing, what product they are doing, what is their values, what is their objective. So nanti bila dalam temu juga, he can tell that he can impress upon Motorola's product, which and how this Motorola's product he can help in terms of what you call for him to learn about his discipline, as well as Motorola also can be able to provide the necessary apprenticeship module to the candidate. So itu yang penting. So bila temu nanti bila hiring manager, orang yang nak ambil intern tu bila cakap dengan calon ini, oh dia tahu, oh this person is aware of Motorola and how Motorola product is and how this intern can able to contribute towards this Motorola's vision, as well as how the intern can be helpful to himself as part of his academic requirement to fulfill the internship. But So, yeah. Sorry to interrupt. Maybe because of the students feel that if they were to write themselves to the company may reject. Let's say if the intern were to write to you, would you accept, Encik Anwar? How would you see it? Yes, we do have intern writing to us directly dengan attaching the university punya recommend support letter. So we have been accepting intern who write directly. Of course, that is one of the model. We also have model where we liaise with university to get their intern to come. That is a more of a formal arrangement, So we do have that. So there's a multiple model which Motorola adopt. One is we accommodate individual application. One also we go proactive. We go to this university, for example, USM or INTECH colleges. We go there and then we offer internship based on MOU with the university. And so these are the two models that we have. So it can be an option for intern seeking student to write directly, but provide the university supporting letters. So it can be done. Can be done, huh? Can be done. So at this moment, do you need any interns, or what's the capacity for interns every year if not for COVID lah? Yeah, we do take interns. Usually will be in the January time frame. But our criteria is only for undergraduate degree discipline. So based on our precedent, it is in engineering. Engineering multiple discipline, electronic, electrical, software, and other discipline as well as in finance, because we have one finance operating center as well. So we do have, these are the two major organization that take intern in pretty large numbers. I cannot reveal the number, but significant number every year we do take. But the thing is that we don't take in unfortunately diploma internship for diploma. We only take in for minimum degree. Never mind, this diploma student may advance to degree one day. Yes. They can also be a degree holder if they have the motivation to move forward from diploma to degree. Nobody stop them from NS, no diploma. They can further to degree or master in future. Yep. Okay, thank you, Encik Anwar. Thank you very much. And then the last speaker on this issue on the tips is Mr. Johnny. Thank you, Michael. So I will share my content. Diana? Can you see the screen? Okay, yes. Okay, so sebelum saya mulakan topik nombor 3 ya. So masa zaman saya lebih 20 tahun dahulu, internship tu memang very cincai lah orang kata, not very structured, and
itu ialah macam holiday work sahajalah ya. When you are semester break, then mungkin nak dapat pocket money sikit-sikit, then you pergi intern lah, pergi cari ya. Mungkin ada kenalan di kilang, restoran tu, kita buatlah sikit-sikit, itu dipanggil internship. Itu zaman dahulu ya, tapi zaman sekarang memang dah lebih ada struktur dia, more systematic, and which is good because sekarang kita kata internship ni ialah untuk menyediakan para bakal graduan to be industry ready so that kita boleh cut short the time. Jadi masa yang when you spend the time in internship then that is a learning for you, be it 6 months, 4 months or even 3 months sometimes. So memang sekarang internship is very necessary ini bukan holiday work anymore, bukan vacation. So I will go into this topic. Jadi selain daripada apa yang Cik Anwar dah katakan tentang penyediaan memang ini benar sebab dulu kita kata cincai lah mana-mana bolehlah buat internship, tapi kita memang kena ada target which company kita nak masuk dan which field of study yang ada berkaitan. Ni macam kata MCO pun ada TEMCO kan, targeted enhance. So internship pun mesti ada targeted lah. Alright. So I'm assuming that you do all this basic preparation already. Sekarang sudah pun berjaya dapat satu placement dalam satu company untuk buat internship. Now, so first point tip is that if you get an internship, be very thankful lah. Okay, it's always important you appreciate what you have because how the time you're going to spend there, it's whether it's going to be successful atau tidak, berjaya sama ada berjaya atau tidak, dia bergantung kepada anda semua tahu. Sebab if you come to work with no energy, then there's nothing much you learn kan. Macam habiskan masa sajalah, sebab lecturer yang hantar saya pun kenalah. Kalau tak buat internship tak boleh pass. So don't go for the sake of passing exam or passing your degree. So when you go for an internship, number one, take initiative and ask for extra work. Now why I'm saying that don't wait for your supervisor. Kan awak akan assign for supervisor ataupun buddy yang akan jaga kamu sepanjang internship program tu. So selain daripada assignment yang supervisor beri, kalaulah ada sedikit masa, jangan duduk diam-diam tau. Go and take initiative, go and learn extra work. Now what do I mean by extra work? Go and find out what other departments are doing. Minta kebenaran, boleh tak saya pergi explore sikit maybe take a few hours if you have time, go and learn other people what they are doing supaya kita ada satu gambaran besar the big picture of how a company works. So that is going to help you at least mungkinlah selain daripada your field of study, you also learn how a company works. Okay, now so don't be afraid of asking extra work. Kita bukan kata 9 to 5 punya job. Kadang-kadang you nak stay back sampai 6-7 also very good. You can lah. Okay, number 2, masa kita masuk internship, maksudnya kita ini adalah pra kerja pre-work kind of entry to the workforce before you actually go to a workforce. So kita mesti kondisi kita punya minda, our mind, and have the right mindset. So again, just now kita katakan ciri-ciri yang penting yang boleh yang jikalau kamu nak berjaya untuk membina kejayaan kamu, it starts from internship actually. Don't wait until you get the first job to start, but start while you are doing internship. Please remember that. Okay. Now focus on communication skills dan juga build the relationship. Nak bina cara kita buat networking membina rangkaian kawan-kawan kita. It is a place to start just like masa kita di sekolah kita ada rangkaian kawan-kawan in our classmate and all that. So when you start to work, kita start bina rangkaian itu sebab rangkaian ini akan membawa banyak manfaat pada hari kelak. Kenapa? Internship ni selalunya tak berapa banyak orang, betul tak? It's not like 100 interns in a company.
Mungkin awak adalah salah satu daripada 10 internship dan you will get a lot of visibility tau. Sama ada if you are good or no good, people will know. So, kalaulah awak dapat bina relationship yang bagus dengan supervisor kamu, manager lain di department lain, awak akan dapat, maksudnya orang akan kenal kamu. Then, one day, maybe this person already go to another company. Dia akan ingat kamu, ya. Dia akan ingat, this person is very good intern, you know, and very good attitude. So, this is how you start your career, you know, you start during internship, ya. Okay, we'll focus on communication skill, focus on building relationship. Now, tadi kita dah cakap panjang lebar tentang EQ, betul tak? Ya, EQ, EI. So, put all this to work lah, ya. Be intentional about it. Now, masa internship, learn as much as you can daripada mentor, buddy dan juga ada senior staff. Mereka adalah knowledge bank kepada kamu, ya. Bank pengetahuan, ya, pada kamu. Ini dah reserve for you, you know. So tap into their brain because you're going to learn a lot from them. So janganlah malu, jangan segan. Jadi selalu tanya banyak soalan. That's why this leads to my next point. Seek feedback. Maklum balas sangat-sangat penting ya di dalam suasana tempat kerja. Because feedback is a gift. Okay, there's a saying that says feedback is a gift. Kalau kita tak tahu, tak ada maklum balas daripada rakan kerja kita, mentor kita, buddy kita, kita tak tahu sama ada prestasi kerja kita okey ke tak okey, ya. So always seek feedback and kalau boleh you ask for the review. Jangan tunggu sampai supervisor kata dia ada masa baru dia nak review. But you push for the review yourself. You organize it. You schedule for him or her. You know. So ingat ya semua. Setakat ni. Now, last 2 points. Document your experience. Okay, your accomplishment and lesson learned sepanjang internship kamu. Sebab ini adalah dia akan membawa banyak manfaat later when you during your interview, that's when interviewer tu penemu bual akan tanya banyak soalan. Apakah kamu telah pelajari semasa internship kamu? Apa yang kamu telah pun your accomplishment, ya, kejayaan kamu. What do you achieve? Ya, if there are good points, you help dengan analysis work to help the engineer in a test result and all that. So you kena document semualah. Jangan lupa tau. Sebab ini adalah ingredient kamu untuk apa? You make sure that you capture in your resume, your CV, ya. Sebab these are all going to be your talking point. If you want to impress your interviewer next time in your job application, this is very important. Yeah, don't just say I spent 6 months doing this and that, but nothing achieved. You know, so be very intentional. Put all your senses to work. Yeah, EQ, IQ semua. Memang ini adalah starting point. This is your playing field. Orang kata. Ini yang macam padang bola. You turun padang masa internship. Inilah masanya kamu turun padang. Bina kejayaan kamu dari takat internship. Okay? Right. Next last slide is actually job application lah. I just want to link to that. Saya rasa kamu sudah tahu all this. Prepare good CV, do your homework, semua kita dah cakapkan ya. Now, very important is this. How can you add value? Yeah, how can you add value? In all that you have learned, how can that benefit the company? In all that you have done in your life, in all the people you have helped before, how can that apply in your working life? It's very important. Now, salah satu ingredient, ciri yang sangat-sangat penting ialah masa kamu pergi interview, sama ada internship ke, sama ada nak apply for a first job ke, tak mengapa. Prepare good question to ask. Saya rasa ini adalah ini adalah apa yang kita dapati kelemahan para graduan ya. Mereka datang interview, dia selalu interviewer berask, ada tak soalan ya untuk saya? Kata first question ni, apa benefit ya? Benefit is very general kan? Ya.
Don't ask question about benefit. Ask question related to the company, to the work you're going to do, to the culture, or to the, what do you think of the company direction? Apakah top 3 challenges, business challenges? Tanyalah soalan begini. Janganlah tanya what is the benefit. Ya, sebab it shows your maturity, okay? It shows your willingness, your enthusiasm, ya, yang tenaga, semangat tu dalam diri kamu. Again, we talk about EQ, IQ kan. So prepare good question lah, yeah, and then so that you can actually interact and engage with the interviewer. That's my next point. Be honest, be pleasant, and engaging, ya, interaksi. Ini macam kata orang kita boxing kan, ada balas lah, ya, you hit one question, you hit one sentence, dia bagi. It's going to be very boring if the interviewer asks you one question, you answer one answer, you give one sentence answer. That's not going to be engaging kan. So you have to ask good question and be ready to interact with the interviewer. Now, I have very good experience, a very pleasant kind of interview session with fresh graduate, It's not always very bad. So I find those session, kalaulah interviewee datang dalam, when they're prepared, when they're ready, actually it's very interactive. Yeah, so this is what we look for, all right? And remember to say thank you. Yeah, a lot of times, especially the new generation, the young generation, thank you is very stingy, very hard to come up. Okay, be polite and at the same time, remember to say thank you. Okay, before you end. Okay, so that's about all. And my other slides just talk about what are the job skills that are important. I think semua kita dah bincangkan sepanjang pagi ini. We touch a little bit here and there. Now, I just want to reinforce again, ya, ini adalah ciri-ciri yang sangat-sangat penting semasa kamu cari kerja. So it starts now. Persediaan bermula sekarang, ya. Jangan nak bersedia 1 minggu sebelum interview. Tapi semasa kamu belajar, semasa kamu berinteraksi, ia bermula sekarang, daripada sekarang. Okay? Alright. Thank you. Okay, thank you, Johnny. Thank you very much. Now it's about ready. We have not the time, 12:15, but it's okay. We can still continue. Now it's time to question and answer time, the most interesting part of the forum. Ini yang paling interesting lah, menarik ni. Yang kita akan dalam soalan. I have one question here. You said during this pandemic, COVID, most of the students found that it is a big challenge for them to continue and finish their studies. And they vent their anger and annoyance in the social media. Negative comments in the social media, especially Facebook lah, Twitter lah. Some of them even quit halfway. Quit halfway the studies. Do you think this kind of attitude would affect their opportunity to get career after they graduate? I just want to add, as an employer, sometimes because when you find a person name, a resume, very easy for us to find their Facebook, especially when they have a photo. So from her Facebook, you can see everything about her character or his character. So betul, this question, do you think this kind of attitude would affect their opportunity to get career after they graduate? So Mr. Johnny? Okay, it's a good question. Now, I feel sorry to hear that, ada setengah pelajar yang give up lah halfway, disebabkan COVID. I'm not sure the reason why, sebab kenapa mereka menyerah diri lah, menyerah daripada complete the studies. Tapi saya harap lah mungkin ada sebab-sebab yang baik, tetapi apa yang saya nak encourage you all is try not to give up, because I think pada zaman sekarang kita dah katakan yang the very basic level education is important. Okay, now it's not to say that you cannot find a job without education. The only thing is that goes back to apakah what do you hope to be, what do you hope to do? Okay, because what you hope to be
is related to what you have now, your preparation for the future. So I hope that answered the question about will that affect the job application in future. It will, if you just give up. And it is also, if let's say, okay, example, like I say, the assumption is that if you give up because of family reason, because financial reason, then maybe you can resume when you start working part-time, or sorry, you work full-time, then you study part-time. Don't give up, if that's because of financial reason. But tapi kalau lah awak putus asa sebabkan too frustrated, then you leave it social media, go and say I'm very frustrated too. I think the frustration is real, but focus what you can control for yourself. Jangan putus area that kita tak boleh kawal lah, di luar kawalan kita. Yang COVID-19 memang di luar kawalan kita. Pandemik ni akan berterusan sehingga suatu masa kelak yang kita ada vaksin kan. Jadi sehingga masa depan yang we have the solution, focus on what you can control. What you cannot control, you just have to bear with it lah. Okay? So in that sense, jangan putus asa because this is important. Alright? And you have to have that sort of thing, like a work group that you ada kawan baik, good friends to help to encourage one another lah during this COVID-19. Sebab memang susah lah some people virtual lecture is very tough. Other people enjoy it, but there are some having a fatigue, virtual conference fatigue, virtual classroom fatigue, semua banyak fatigue lah. Macam sekarang virtual career conference. Ya, ini kali ketiga sudah fatigue already, bro. Okay, but anyway, jokes aside, don't give up. It's tough. It's a tough environment, but please, whatever you do, do not give up. Okay, continue to sustain because that is going to help you in your job application. Okay, thank you, Johnny. Encik Anwar, anything to add on, Encik Safri? Yeah, just wanted to add that dalam kita boleh belajar daripada situasi COVID ini, unprecedented challenges, dan saya bagi contoh dalam persekitaran kerja. Banyak pekerja yang sedang bekerja dari rumah, tapi mereka dapat dalam beberapa kes mereka dapat memberi sumbangan produktiviti yang lebih daripada semasa mereka datang ke pejabat. Macam mana keadaan itu? Kita ganjil. Kita perlu ada anjakan paradigma. Dan saya pun echo apa yang Johnny kata, jangan give up. Sebab semua ini adalah satu peluang kita untuk menjadi lebih kreatif, lebih inovasi dalam mengatasi cabaran-cabaran dalam sama ada dalam proses pembelajaran ataupun di alam persekitaran. Dan yang aneh sekali, memang secara data telah bila saya buat kajian di Motorola, ramai daripada pekerja-pekerja yang bekerja daripada rumah, walaupun dalam bidang-bidang seperti kejuruteraan, tapi masih boleh mengekalkan produktiviti dan memberi sumbangan kepada operasi syarikat. Macam mana keadaan itu? Ganjil, tetapi boleh. Sekiranya kita memberi tumpuan fokus kepada apa yang kita boleh kawal dan kita boleh sumbangkan, cari jalan, jadi lebih fleksibel, balancing dari segi kerja dan rumah, work-life balance, dan kita boleh keluar daripada we can come out from these circumstances with much more stronger. There is a saying, when situation is tough, the tough get us going. So we need to adapt to. Kita tak boleh menangis, kita tak boleh orang kata mengeluh, oh COVID. Tak boleh macam tu. Kita kena cari jalan untuk mengatasi consequences of COVID is mungkin kita menghadapi masalah kesusahan, tapi itu tidak bermaksud kita kena menyerah kalah dan berbelut tubuh. Kita boleh cari jalan penyelesaian
kerja secara virtual, dan kalau kita rajin, kita cari inovasi macam mana kita. Salah satu contoh yang baik, banyak daripada usahawan kecil-kecilan dah berjaya melalui online trading sebab COVID. So itu contoh yang baik. Banyak mereka telah, sebab tak ada pelanggan yang pergi ke kedai mereka, sekarang mereka dah pergi secara e-trading, dan banyak yang berjaya. Ada testimoni bila mereka tukar model perniagaan mereka, mereka lebih berjaya. So kita kena cari, kita kena think positif lah, yang ada jalan keluar daripada ini. Yang satu lagi saya nak sebut sebelum tamat, bukan kerana kita semasa pelajar kita buat posting dalam Facebook dan sebagainya, itu bukan secara langsung akan menjejaskan peluang dalam temuduga. Sebab kita kena fokus pada masa temuduga, kita kena fokus pada masa itu. Mungkin masa dulu individu ini mungkin tidak ada teknik untuk mengawal kemarahan dia, tapi masa dia temuduga dia dah ubah. So kita kena think positively. Kita jangan membuat satu deduction bahawa bila seseorang itu membuat kesalahan pada masa lampau dan kita cap orang itu sebagai pesalah seumur hidup. Saya rasa itu tak adil. Okay, thank you. I like to say something about, at this point of time, we still have 554 participants with us. Kita masih 554 orang masih di sini mendengar Encik Johnny, Encik Tuan Anwar dan Encik Safri tentang isu-isu yang kita discuss pagi ini. So thank you very much for those who are staying here with us, and thank you very much for all the panels. So I want to extend this question, tadi my question juga kepada Encik Safri. Ini komen daripada Encik Safri tentang question itu yang tadi, tentang itu. Okey, so berkenaan dengan pandemik ni, so kita ada, so kalau kata ikutkan, kita tak boleh lagi give up, So usaha kita mesti teruskan, Jadi mungkin di sebalik pandemik ni, mungkin kita ada beberapa perkara yang rasa kita boleh renung balik, So kita tengok balik apa yang perlu kita buat, So tak perlu mengeluh, Jadi usaha kita kena teruskan, penghidupan kita pun kita teruskan, Jadi di Shin-Etsu Polymer pun kita pun ada beberapa cara untuk mengatasi ataupun kita nasihatkan para pekerja kita, Sekarang ni kita tahu kita ikut SOP yang ada, It's most important, Dan juga selain tu, kalau kata ada usaha-usaha, contohlah yang mana untuk mencari pekerjaan, kita usaha kita teruskanlah, Jadi kalau kata sekarang ni situasi untuk mencari pekerjaan tetap, So mungkin kalau kata ada yang diberhentikan kerja, Jadi usaha-usaha untuk kerja sementara sehingga pandemik ini berakhir, kita kena teruskan, Supaya orang kata kita tak kira lah sama ada kita masih lagi belajar ataupun tengah bekerja ataupun apa-apa aktiviti yang kita lakukan, So bagi saya, so usaha kena berterusan, Kita tak boleh mengeluh, kita tak boleh salahkan sesiapa, So perkara ni adalah datang daripada ada satu perkara yang kita kena renungkan, Kena fikir positif. Kalau kita ikut balik tadi yang kita dah bagi tahu soft skill apa semua, so kita boleh gunakan benda perkara itu untuk kemajuan diri kita di masa-masa akan datang. Itu nasihat saya lah. Thank you. Saya ada soalan tentang industri pembankan, banking and also accountancy lah, diploma yang mereka lepas mereka graduate. I think because kebanyakan kamu ialah daripada perindustrian, manufacturing, pembuatan. So ini pembankan dan juga accountant ini mungkin dalam pengalaman saya, because dulu saya pun bekerja di bank, so nak share sikit lah. So masa ini banking is a very challenging career because of automation and also because of more towards like sales in banking. So they need to have multiple products now for banking lah. Tetapi even Islamic banking also the same. They go into many multiple tiers lah. So it's a very challenging career, but if you become analyst, it's tak sama. Analyst, you akan investment analyst lah. So untuk itu accountancy of course dari diploma
you mesti naik ke the professional sampai ICMA or ACCA, and then become an what MIA, just join this the Institute of Accountant Malaysia lah. So ini yang you nak teruskan career you. You cannot stop as diploma for accounting lah. So after accounting, you go further and further until you got your ACCA or ICMA. So you can also work in factories. Accountancy is very much needed now in the industry, in factory, also in the economy line, also with the government departments. There are many opportunities for industry, for accountancy and banking. So you don't have to worry. So next, I have another question here is on apa itu tadi pandemic. So currently they ask, interview still continue lah, Safri? Is online? Do you still doing interview masa COVID? Is it online or what? Okey, kita ada juga kita gunakan online, tapi untuk level-level above supervisor level, engineer level lah, So level operator, so kita cuma interview on biasa visual interview lah, So I think untuk mungkin akan datang lah, so kita akan so kita akan tengok suasana macam mana. So bagi sekarang ni kita ada interview untuk yang sekarang ni kita gunakan agent yang supply manpower tu. So kita akan directly interview lah melalui visual. Jadi kalau kata kita ada first interview, second interview, so then mungkin final interview mungkin kita akan panggil untuk datang lah. Okay, thank you. Well, I have another question. This question is quite funny, right? Is it? Maybe Mr. Johnny can answer. Is it? I have a question, sir. Is it? What if we forget all the studies and training we learned in our colleges, university, but only have certificate? What will happen? Well, all of us have forgotten anyway, so it's not only you. I think so it's quite a hilarious kind of question. It's very light moment, but I'm not sure why you forget. But saya rasa semasa interview tadi kita katakan yang persediaan tu penting. Jadi kalau dah lupa, tak mengapa, just buat rujukan semula lah, do some revision. Sebab kita tengok apakah jawatan yang kamu nak pohon ya. Jikalau katakan jawatan technician, selalunya ada bukan quiz, ada soalan penilaian ya, soalan penilaian untuk assess the technical knowledge ya, circuitry, what you call drawing, soalan yang berkenaan beginilah. Jadi saya rasa tak ada pilihan lah, jikalau lupa dan maka yang didapati rendah dan susahlah. Okay, so there's no reason why you need to forget, but focus on what you can control. So if you forget, then do revision. Okay, this is what I advise you to do. Now, sekarang informasi is everywhere, you can just Google anytime and 1,001 answers will come out, because these are all common knowledge. So it is something which is technological driven, and there's advantage in today's world compared to my time, when we were younger. So knowledge is everywhere. So I think important is this, make sure you do your revision first, so that dapat kerja tu, then kita start daripada sana lah. Apa yang awak lupa tak apa, kita boleh buat rujukan di internet selalu ataupun tanyalah. Okay, but important is the soft skill, the EQ part that you cannot forget. And if you forget, we will forget to hire you. Okay. So I think the person who asked the question, maybe I just add on to it lah. Perhaps it's because of mismatch and underemployment. That means they have this diploma or degree, and after sometimes they are not in that field already. Now, for example, they are in technical field, they study technical, but then later 2 years down the road, because of unemployment, they end up with jobs who are not related at all. Now, maybe they work in the McDonald's or 7-Eleven. So when after 2 years,
they want to go back to their diploma or the degree that they study, but it's very difficult for them to catch up. Yeah. So there are a lot of these type of grievances because of underemployment, mismatch of career, and also maybe not interested, or maybe there's no employment available for that type of faculty that they study in. So that's why that's one of the reasons they may lose touch on the industry. Oh. Yeah. So I think so. Never mind. We, because of time constraint, we move on to I would say the last question. I will pass it to Mr. Anwar. Saya nak tanya, jika kita tidak aktif dalam aktiviti kurikulum, adakah kita tidak dapat pekerjaan yang mudah? Jawapan saya terhadap soalan ini tak semestinya lah. Tetapi core curriculum secara formal semasa di universiti tak semestinya apa orang menjejaskan peluang kita dalam temuduga. Tetapi core curriculum ini bukan saja boleh dibuat semasa formal di universiti ataupun di Politeknik. Kita ada banyak kelab-kelab di luar di sana yang seorang individu boleh mengambil bahagian. Contohnya saya bagi orang yang tak begitu mahir dalam komunikasi boleh masuk kelab Toastmaster, okey, untuk membantu komunikasi. Dan juga boleh mempunyai networking, group social, networking dan sebagainya. In fact, mengambil bahagian dalam online discussion, dan banyak cara yang kita boleh menimba soft skill ini. Dan yang jika dalam CV kita tak ada secara ekspresi bukti-bukti yang kita melibatkan diri dalam core curriculum ini, maka dia lebih kepada expression semasa temuduga lah. Mana dia gap dalam CV yang menunjukkan kita tidak ada banyak aktiviti core curriculum boleh digantikan semasa temuduga dengan memberi impression kepada penemuduga, ya, saya minat dalam hobi-hobi macam ini, saya pernah buat projek. So secara verbal pun boleh dimaklumkan kepada penemuduga. Ini akan menggantikan sedikit apa orang kata kecacatan dalam CV kita tentang ketiadaan penlibatan dalam aktiviti co-curricular banyak. Dia boleh menampung ketiadaan itu dan memberi gambaran yang terutama sekali bila memohon dalam internship lah. Sekurang-kurangnya penemuduga tahu bahawa yang pelajar ini melibatkan diri dalam aktiviti sosial di luar daripada formal pendidikan. Dia ada mengambil bahagian dalam persatuan ini, dalam Toastmasters dan sebagainya, pun boleh juga diambil sebagai satu pengalaman dalam similar to core curriculum. So not to worry about core curriculum, but start cuba sekarang kalau tak begitu melibatkan diri dalam core curriculum ni, kalau boleh cuba libatkan. Kalau tak boleh dalam institusi pendidikan, cuba cari yang di luar. So ada banyak peluang di luar untuk berkecimpung dalam aktiviti sosial ini. Okay, thank you Anu. Just add on to it, they say if they don't have experience, jika tidak ada sebarang pengalaman, adakah peluang mereka masih cerah untuk pekerjaan yang mereka pohon? With no experience, do you take workers without experience in Motorola, fresh graduates? Yes, as I mentioned to you, yes, in Motorola we do take in fresh graduate without experience. We call it graduate talent program. Now, I just want to share with the team today that there are many multinational corporations, even GLCs, even Kazana, even Petronas, even
many GLCs, they do understand the dilemma first faced by unemployed graduate. Why they are unemployed? Probably because they don't have experience. So if you look at outside there in terms of companies, there are specific program offered by even banking, offered by companies that they give opportunities for fresh graduate to come in as a what you call a trainee program. So like in Motorola, we have significant number of we hire fresh graduate as our corporate social responsibility program. The company owe to the these kind of graduates as a contribution to the society back. If the company and society is not helping our fresh graduate, then I am very what you call scared to see that how do fresh graduate join employment. So we're going to see, you know, uh, so many thousands of graduate without job. So graduate out there, yes, you have to be concerned about getting employment, but not to be overly concerned that you do not have experience. That's number one. There are companies who are also giving, I can name it few companies, even Motorola, several MNCs in Penang, many MNCs in GLCs, even government also now with the Belanjawan Baru is also giving train and place, right? I think Michael, train and place. Yes. NCER is offering Jom Kerja, the Penjana Kerja, so many programs. So look at these opportunities and what you call adopt this what you call program and apply. Okay, that's number two. I think the misconception is sometimes when I have seen in Motorola, even we do hire when we look at the man spec in a job, man spec ataupun spesifikasi calon dalam kita punya job description. Walaupun dia kata pengalaman dalam kerja 1 hingga 2 tahun, tapi kadang-kadang bila ini yang penting. Bila seseorang fresh graduate dia berjaya mengkagumkan, impress the interviewer. Okay, we do hire people even without any experience for an experienced job because we are confident that with the character, with the attitude, with the education background, with the what you call soft skill that the candidate, even though fresh graduate, tapi syarikat yakin yang pekerja ini dapat buat kerja itu dengan sedikit kebolehan syarikat memberi training lah yang mana experience to lack. So these are the two reasons. So don't think negatively that without experience I couldn't get a job. No, you can get a job, but it's a little bit harder. You have to make more effort. Okay, that will be the last question. Now, just a short one, parting words. Any parting words you want to share with the audience before we end your side? Encik Anwar? Yeah, I think just wanted to tell that with this COVID pandemic, with this, we're already having Industrial 4.0, and plus with this COVID pandemic, with the globalization, our student need to have a paradigm shift in terms of having the qualification is not enough. Student has to become more knowledge workers. Look at the technology adoption. Look at finance. How Michael, you have mentioned how finance has transformed. We no longer have tellers in the bank, so job will be less, but technology adoption will be high. So That goes to student, IR 4.0, Encik Anwar. IR yes, 4.0, perfect. yeah. So in finance, there are fintech. In manufacturing, we have factory of future. In insurance scheme, we have data scientists. Student has to be aware of these changes in the in the jobs, in the environment, and take proactive measures to learn up all these collateral things that happening. Let's say if a person is taking diploma in banking,
the person should now know how automation going to affect banking. The person should know how online banking, fintech is going to impact. So if a person in electronic and electrical engineering, the person should know how software is going to affect the electrical environment, how software, how coding, how what you call technology adoption, automation, how is it going to impact. So all these are going to play a part whether the person should be going to impress, have the knowledge, in the emerging technology that we have mentioned earlier. So the World Economic Forum has listed, for Malaysia, the emerging jobs are all in the area like, data analysis, strategic Internet of Things specialists, digital transformation specialists, digital marketing, AI, artificial intelligence, machine learning, cyber security specialists, software, application developers, and renewable energy engineers. So we have to look into all this situation, and the things are becoming more difficult in the COVID pandemic. So people has to be, as I mentioned, people has to be more flexible, more innovative, more people must be able to accept temporary jobs. A gig economy, people has to be able to understand gig economy, how it's going to work. Temporary jobs, is something that going to be a mainstream development. Okay. So all these are going to be playing a pivotal role moving forward. Thanks, Mike. Okay, thank you Encik Anwar, thank you so much. And then untuk Encik Safri, bolehkah anda bagi nasihat kepada pelajar-pelajar dan graduan-graduan yang di sini, 500 orang di sini, dengar Encik Safri nasihat yang untuk mereka? Encik Safri? Sorry. Encik Safri, Okey, jadi bagi saya apa yang tadi Cik Anwar cakap, so apa yang kita perlu adalah kita kena buat transform untuk diri kita. Jadi sebelum ni pandemik, so memang satu pandemik yang orang kata merubah segala apa yang sedia ada. Jadi bagi kita kena berfikiran positif. So tak perlu nak kesalkan apa yang berlaku, apa yang terjadi, apa yang dah berlaku. So kita kena fikirkan apa yang akan datang. It's most important. Jadi sekarang ni kalau ikut saya, kita macam mana, kita perlu faham macam mana nak adapt ataupun keupayaan kita untuk menyesuaikan diri suasana tersebut. It's very important. Sama ada sekarang kita peringkat atas, peringkat bawahan, peringkat pertengahan, so kita kena adapt dengan suasana yang kita hadapi sekarang. So ini yang kita hadapi. So kita tak tahu apa yang akan berlaku pada tahun hadapan. Jadi perkara-perkara macam ni kita perlu fikir macam mana kita boleh improve diri kita. Jadi dari segi, kalau kata sekarang ni memang kita banyak bekerja secara visual, maknanya kita dapat information. So daripada soft skill sekarang ni banyak benda-benda yang kita boleh pelajari daripada soft skill ni, ataupun internet ataupun apa, you boleh search. Sebelum ni kita banyak contact, physical contact. Sekarang ni kita tak ada physical contact. So kita akan dapat melalui ilmu, melalui online lah. Itu pada saya lah. So then satu lagi berkenaan dengan kamu punya inisiatif. So inisiatif kita kena teruskan. Jangan, kalau katalah kita tengah belajar ataupun kita tengah bekerja, kita tak boleh bagi alasan mengatakan pandemik so kita akan halang apa yang kita dah buat. So usaha kita kena teruskan. It's very important. Pasal apa, kita tak tahu akan datang apa yang akan berlaku. Jadi bagi saya setiap kejadian tu mesti ada dia punya hikmah dia. Kalau kita Muslim, kita tahulah apa yang kita hadapi, kita kena redha dan kita akan bergerak seterusnya di masa-masa yang datang. Saya harap grup yang ini sekarang ada di 510 ni, so kita kena terus bergerak. Tak boleh kata orang kata
tunggu di situ. Jadi sebelum ni kita dah bagi tahu tentang soft skill ni, so gunakan soft skill yang ada ni untuk memajukan diri kita di masa-masa akan datang. Itu saja. Terima kasih. Thank you, Safri. Thank you. Over to you, Mr. Johnny. Any parting words from the participant? Okey, kata-kata akhir saya petang ni ya, ialah kita dah habiskan 3 jam dengan kamu semua. Ya. So, I think mungkin separuh daripada apa yang kita bentangkan pagi ni, kamu pun sudah pernah dengar lah. Ya. Some point in time in your life, kamu pernah dengar petua tip-tip ini, memang you are familiar. So persoalan ialah begini. Apakah kamu akan buat? What action do you want to take? I think time is, my advice, kata-kata akhir lah, take action. Take the right action, take the ownership, accountability untuk membina your own character, your personality, because ini adalah untuk jangka masa yang panjang ya, sepanjang hayat. Now, career development ialah sepanjang hayat kamu. You are going to spend the next 30 years or 35 years to work. So, jadi masa detik permulaan ialah sekarang. Jadi saya nak dorong kamu semua. You have heard all our, our advisors, our tips. Yeah, how I wish I can be in person with you. Saya boleh lihat muka kamu. Yeah, I can see all of you in person. Yeah, but I do not know, mungkin suatu hari nanti kita akan berjumpa. Kelak maybe you come to interview or what, then you have to let me know, hey, Encik Johnny, I was in your forum, or Encik Anwar, Encik Safri, I pernah dengar your advice and all that. I hope one day that will happen. But take action, take the accountability to build yourself, ya, untuk membina, untuk menambah baikkan apa kekurangan yang kamu tahu, kita bina, kita tambah baik lagi, ya, so that ia adalah petua hidup kita lah sepanjang hayat kita. Supaya ini adalah kita nak membina kejaya ya. Ini kita bukan kata nak cari kerja sahaja, tapi kita nak bina kejaya. And my last one is make a difference. What can you do with your pair of hands that you can make a difference to somebody's life? Be it small, be it big, tak mengapa. Yeah? But I just hope that all of you will be successful lah, yeah, in life. Thank you. Thank you, Mr. Johnny. Thank you, Mr. Anwar. Thank you, Mr. Safri. As for me, I would like to say a few words that, of course, thank you very much. Terima kasih PSP, Diana dan juga Miss Yap. I think Miss Yap is here. So, I would like to congratulate. Saya nak ucap tahniah kepada kamu semua kerana kamu berada dalam bidang yang betul. You are right in the industry in TVET. Because TVET is the future. You know, TVET is the future of the country, of the global world. So it's just that masa ini you kena adapt to this social skill or to be trained in that social skill lah. You know, macam tadi banyak ketiga speaker ini ada cakap tentang social skill, soft skill, interactive skill, ethical values. Semua yang kita pagi ni bentangkan, I hope you take note, because this is going to determine the pathway of your future career, the pathway of your life. You know, you end up with somebody one day, like Mr. Johnny said, somebody important. You know, and then this forum also we are giving an e-certificate. So Mr. Johnny, when they show you this e-certificate, means you know that when you see them for interview, they have attended your forum. Same also go Anwar dan Encik Safri lah. Mungkin mereka akan turun ke Salam, no, after the COVID. So we are giving the e-certificate to them, to all of them. This 500 over of them. And then as you know, just now the Diana introduced me as I'm one of the panel for the career guidance and career management for Human Resource Ministry. And next year we are looking into hiring or engaging Politeknik students or ILP students as career guiders. So we have come up with a program
Whether you are interested, you can apply to us to INTER the career program. So you can talk to our career guider or career advisor, Encik Puan Hashima. So she'll able to guide you. So we are looking to about 10 interns for next year for this career guider. So we are going to help them on this. Starting as a career guider, maybe you ended up as a HR officer. Okay, with that, thank you very much, the honorable panel. Mr. Johnny, Encik Anwar, and Encik Safri, thank you for your time. Really, thank you for your time. You have contributed a lot. This is not the first time we are together. This, I think, the third time we are together as a group. Mr. Johnny, initially you also couldn't make it, but you make yourself available. I really thank you for that. You allocate your time. So all these are very precious moments that you spend with us. Your ideas, your advice, all these advices from three of you, Encik Anwar, I know them actually since Seagate. And Johnny also, we have about 10 to 20 years experience. Just Safri, you always travel everywhere throughout Malaysia for job fair. So all three are very honorable HR practitioners. Thank you very much. My respect to all of you. So I pass to Cik Diana. Alright, terima kasih kepada Encik Michael, Encik Anwar, Encik Johnny, Encik Safri di atas kesudian untuk menjadi moderator dan juga panel kepada Malaysian Youth Career Development Forum atau Forum Pembangunan Kerjaya Anak Malaysia pada hari ini. Juga kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami pada hari ini, walaupun kita semua tahu jadual anda sangat padat. Jadi kalau semua nak tahu ni, semua panelis kita sebenarnya tidak berada di kawasan yang berdekatan. Semuanya jauh-jauh. Dan jangan lupa untuk isi borang maklum balas, pautan telah saya berikan di dalam YouTube dan juga di dalam Webex chat. Jadi pastikan anda isi borang maklum balas tersebut. Dan kepada pelajar-pelajar PSP, pautan kepada quiz forum ini akan diberikan oleh pensyarah anda. Ada pelajar-pelajar yang telah pun menerima pautan kepada quiz kepada forum ini, jadi jangan lupa jawab. Tadi saya ada terima feedback daripada pelajar, dia dah berjaya skor 14 daripada 15 soalan. Jadi ada 15 soalan, pastikan anda jawab semua soalan tersebut. Okey, kepada anda yang nak tonton semula video ini, anda boleh tonton forum ini semula di YouTube channel Center of Technology for Teaching and Learning Politeknik Seberang Perai atau CTTL-PSP. Okay, pergi ke YouTube, search CTTL-PSP, anda akan jumpa video kepada forum ini. Jadi kalau nak recall balik what you have learned from all our experts here, so you might want to watch this video again. Okay, pautan juga kita ada berikan di ruangan chat. Jangan lupa untuk share video ini, tekan butang subscribe dan set butang notifikasi untuk menerima notifikasi video-video baru kami dari CTTL-PSP. Alright, bagi pihak AJK, bagi pihak moderator dan juga panelis, saya ingin memohon ribuan ampun dan maaf sekiranya selama forum ini berlangsung ada sebarang kesalahan di pihak kami, maybe tutur kata yang kasar atau kurang enak didengar. Jadi saya bagi pihak semua ingin memohon ampun dan maaf. Dan kepada pelajar-pelajar PSP, saya rasa tak ada apa dah. I think Michael, do you have any final words? No. Mr. Johnny? Oh, okay. Mr. Anwar? No, thank you very much. Okay. Encik Safri? No, thank you. Proceed. Okay. Sehingga kita bertemu lagi, saya Diana Suhaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sehingga berjumpa lagi. Ya.